مطلب سیک کرنے کے لیے آرمی لے کر یہ جنرل یا کہ اگینسٹ گئے، تو اس واقعے کا بھی کچھ ہے معلوم آپ کو؟ یار مطلب میں پوچھ اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں نے ایک سنا تھا کسی بڑے مطلب اہم بندے سے، تو میں صرف اس کی ویریفیکیشن اصل چاہ میں رہا یار ہوں۔ یہ جو خطہ ہے نا، یہ بیسیکلی اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا خطہ یہ جو ہمارا افغانستان سے لے کے کشمیر یا آگے تک بھی انڈیا میں بھی لوگ ہیں، انہوں نے ظلم کیا، ان کو انگریزوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، کافروں کے رحم و کرم پہ۔ یہ تقسیم بہت غیر مناسب تھی، مسلمانوں کے 9 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا پاکستان، یہ پاکستان نہیں بنا تھا، یہ بیسیکلی 9 ٹوٹے ہوئے تھے مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کی ایک حکومت تھی افغانستان سے لے کے سری لنکا تک، ٹھیک ہے؟ اور ان کے ٹوٹے ہوئے صرف ہندو کو 1000 سال میں نہ کبھی پروٹیکشن ملی ہے، نہ ان کو گارنٹی ملی ہے کسی چیز کی، نہ کبھی ان کی کوئی سٹیٹ بنی ہے اس طرح آزاد، ٹھیک ہے؟ ان کو ضمانت کس نے دی ہے؟ پاک آرمی کی وجہ سے ضمانت ملی ہے کہ ہم پٹھانوں کو روک کے رکھیں گے، پٹھان آپ کے اوپر نہیں آ سکیں گے، بس یہ سٹیٹ کی گارنٹی ہے اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے، اور یہ ڈیوٹی اپنی پوری کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کا پروف دے سکتا ہوں مکمل ان کی ایکٹیویٹیز سے، ایک موومنٹ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نا، یہ بیسیکلی عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ میرے ساتھ جب یہ سرخے بات کیا کرتے تھے تو ہم ان کو گالیاں دیتے تھے، ہم کہتے تھے یار یہ سرخیں یہ وہ، لیکن پچھلے 20-25 سال میں جو میں نے دیکھا، میں خود آرمی کنٹریکٹر ان کے اندر سے دیکھا، میری فائل جو تھی وہ ٹاپ سیکرٹ تھا۔ میں نیوکلیر وار کا ڈریس بناتا رہا ہوں پاکستان آرمی کے لیے، میں کوئی نالیاں نہیں بناتا رہا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے وہ فائل پکڑ کے ڈی جی ایم پی سے اٹھا کے، ایک جو تھا انڈسٹریلسٹ لاہور کا، میں نام بھی آپ کو بتا دیں، چودھری صفدر اس کا نام تھا، اس کو انہوں نے دے دی، اور اس کی طرف سے وہ سوٹ سبمٹ کروا کے انہوں نے پاس کروا دیا، اور میرا فیل۔ اس سوٹ کے اوپر صرف انہوں نے سٹیکر چینج کیا تھا، اس کے اندر 25 قسم کے کیمیکل لگتے تھے صرف، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کیمیکلز کے نام بھی بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ساری اسٹڈی کر کے خود سب کچھ سیکھ کے کیا ہے۔ یہ میں نے اس طرح نہیں کیا کہ میرے آ کے کسی نے سر میں ڈال دیا، وہ کر رہے تھے، پہلے سے کر رہے تھے، لیکن میں نے خود، میرے نانا میرے ساتھ ہوتے تھے، وہ مجھے منع کرتے تھے، آپ کا کام نہیں، آپ کا کام نہیں۔ میں نے کہا میں خرچ کر رہا ہوں، میں سیکھنا بھی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں سب کچھ جانتا ہوں کہ یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ جرمنی، فرانس اور امریکہ، 3 ممالک سے اور پاکستان سے، 4 ملکوں کی چیزیں لگتی تھی اس میں، ٹھیک ہے؟ اور جو پیکنگ مشین تھی وہ انگلینڈ سے تھی ہماری، جس میں ویری ہیوی ویکیوم پیک، ایک مائکرو ویو جیسی مشین تھی، لیکن اس کی قیمت 10,000 پاؤنڈ تھی 1996 میں، ٹھیک ہے؟ 10,000 پاؤنڈ بڑی اہمیت تھی۔ یہاں پہ برمنگھم میں 10,000 کا 4 بیڈ روم گھر ملتا تھا 96 میں، ٹھیک ہے؟ تو صرف پیکنگ مشین ان کا کمپنی ہے PIC ہے، ابھی آپ چیک کریں، مجھے زبانی یاد ہے، یہ فرانس کی کاربن کمپنی ہے، کاربن میکنگ، ٹھیک ہے؟ ایکٹیویٹڈ کاربن بناتی ہے، کاربن فرانس سے منگواتے تھے۔ اور شیل اینڈ سیلچر جو ہے نا، وہ اس کو میں نے صرف فریٹ، جو ایئر فریٹ ہے، 13 لاکھ روپیہ پے کیا میں نے خود اپنی جیب سے، عسکری بینک کے تھرو، ٹھیک ہے؟ اور سمگل کروا کے جرمنی سے انگلینڈ، اور انگلینڈ میں ہمارا ایک ایجنٹ ہوتا تھا یہاں پہ، اس کے ذریعے لیبل چینج کر کے لائف سیونگ کیمیکل ہم جو ہے نا وہ یہاں سے لے کے گئے ہیں پاکستان، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑے بہت نہیں، 35 ڈرم کی بات کروں، 35 ڈرم ایئر کارگو کی ہیں میں، آج ایک ڈرم کی اوقات نہیں ہے میری۔ یہ کہتے ہیں پاکستان سے میں لائے ہوں، یار میں نے کیا لانا تھا پاکستان سے؟ یہ یہاں سے سب کچھ لے جانے کے بعد 30 دن میرا کیمیکل گرمی کے موسم میں یہ چکلالہ ایئرپورٹ پہ انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے، فضول میں بلا وجہ ناجائز اس کے اوپر آبجیکشن لگا کے۔ ڈی جی ایم پی سے میں صبح اٹھ کے، میری نئی شادی ہوئی تھی، صبح اٹھ کے میں نکل جاتا تھا، پھر میں نے وائف کو بھی ساتھ لانا شروع کیا، ہوٹل میں سے چھوڑ کے میں آ کے ان کے ڈی جی ایم پی میں بیٹھ جاتا، وہاں سے نیا پیپر بنا کے جا رہا ہوں، وہ فضول میں۔ آخر ایک دن میں ایک حوالدار وہاں پہ کھڑا تھا، موٹا سا، میں گیا ہوں، میں نے کہا یار پیپر سارے کلیئر ہیں، یہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ یہ اس کی لائف ایکسپائر ہو جائے گی، یہ اس گرمی میں تو رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اس کی ٹوٹل جو لائف ہے یہ اس کی 5-6 مہینے ہے، یہ ریڈی ٹو گو ہے۔ تو میں اس کو اگر لیٹ کر رہا ہوں تو یہ آپ کی جو سپاہی ہیں یا والدار تک لوگ ہیں یہی استعمال کریں گے، انہوں نے تو بنکروں میں سے نہیں نکلنا، یہ جو جرنیل اوپر ہیں۔ تو آپ کی ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لیب چکلالہ کا جو جنرل تھا، جو چیئرمین تھا اس کا، وہ مجھ سے جاب مانگ رہا تھا، مجھے بلیک میل کر رہا تھا،
میں آپ کے جنرل کیوم سے ملا ہوں جو ابھی یہ خنزیر اس کے ساتھ ہے نواز شریف کے ساتھ. اس نے مجھے کہا یہ بیٹا آپ جو نا آپ کو اس کو کچھ کرنا پڑے گا, اس کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. وہ مجھ سے 1,25,000 روپیہ منتھلی لینا چاہتا تھا کہ مجھے ایک گاڑی دو, گھر کا کرایہ دو, حالانکہ اس کے پاس سب کچھ تھا, نوکر چاکر سب کچھ تھا, ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا, مجھے بلیک میل کر رہا تھا کہ مجھے ایڈوانس بک کرو اس میں. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں نام بتا دو, میں نام بتا دیتا ہوں. یہاں پہ ڈی جی ایم پی میں سویلین تھے 2, ایک اس کا افضل اور افضال, دونوں کے نام بالکل سملر تھے. ایک کا نام تھا افضال, ایک کا نام تھا افضل. جس کا نام افضال تھا وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا, سیکشن آفیسر تھا وہ. اس نے پکڑ کے کپڑے کو وہ میرے سامنے کھینچا, کہتا آپ چھوڑتے کیوں نہیں یار, آپ کا دماغ کام کرتا ہے نہیں, میں آپ کے سامنے میں انسپیکٹر ہوں, آپ کا کوئی بھی لیبارٹری میں سوٹ فیل نہیں کرتا, میں کھینچ کے دے دیتا ہوں, ادھر کیسے پاس ہوگا؟ کس ملک کی بات کریں؟ یہ کہتے ہیں وہاں پہ ہے نہیں کچھ, ظلم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. کروڑوں روپے ہمارے ضائع کروائیں اور کہہ رہے ہیں یار میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں. بات سنیں, ظلم جو ہے نا وہ ہر جگہ کے اوپر ہے. کون سی جگہ جہاں پر ظلم نہیں ہے پہلے یہ بتائیں. یار آدھے کا آوا بگڑا ہوا, وہاں پہ کرنل کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے مجھے چکلالہ سے وہ کیمیکل نہیں چھوڑنے دیتا. اس حوالدار کو میں نے سمجھایا جب, تو اس نے کہا آپ ایسے کریں جا کے ٹرک لے آئیں, ٹرک لے آئے. میں ٹرک, جس کی وجہ سے میں آج بھی پاکستان کی جو بات کرتا ہوں میں ان لوگوں کی وجہ سے کرتا ہوں. اس نے کہا ٹرک لے آئے. میں باہر گیا ہوں تو مزدہ والے کھڑے تھے وہاں پہ, میں نے کہا یار یہ اتنے ڈرام, اس نے کہا آ جائیں گے اس کے اوپر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ لیبر کتنے پیسے؟ نے کہا یہ 250 روپیہ دیہاڑی لیتے ہیں. میں نے کہا یار میں 1000 روپیہ دوں گا تمہیں صرف لادنے کے, مزدور مجھے ساتھ آگے نہیں چاہیے. تم اس کو ان کو 4 بندوق کو پکڑو اور بس لاد کو اور باہر نکلنے کی کوشش کرو. بس وہ لاد کے ابھی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو کیپٹن پہنچایا جس کی ڈیوٹی تھی ایئرپورٹ کے اوپر. اس کے پیچھے کرنل تھا, اس کا بھی نام مجھے پتا تھا, میری ڈائری میں لکھی, میں ڈیلی ڈائری لکھتا تھا, میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیپٹن آ گیا, اس نے کہا کیسے کس نے چھوڑا یہ, اس نے بکواس کھا لیا ایئرپورٹ پہ سرعام. وہ جو ان کا چکلالہ ایئر بیس ہے نا, جو ان کا یہ کمرشل وہاں پہ ان کی کارگو ہوتی ہے, میری بات سن لینا, میں اس نے سرعام گالیاں دی ہیں اس حوالدار کو, اس کو اس نے تھپڑ مارا ہے اس کے منہ کے اوپر. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی یہ سارے پیپر کلیئر تھے, تھپڑ مارا ہے. اور مجھے وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے آئیں جی آپ. پھر مجھے وہ ایک پلاٹ میں لے گئے, اس کے تقریباً ½ مائل کے اندر ہی ان کا ایک ڈپو تھا چھوٹا سا سنگل کمرے کا, اور رات کے وقت تک گندے ڈنڈے وہاں سے توڑ کے ایک خالی پلاٹ سے وہ ڈرم کھول کے اندر. میں نے کہا یار کیا ڈھونڈ رہے؟ کہتا ہے غصہ تھا اسے. فیصلہ کیا آپ نے ظفر صاحب کہ آپ نے پاکستان کو چھوڑا, ہماری دعا ہے کہ آپ نہیں چھوڑا تو میں نے تو نہیں چھوڑا, وہ پاکستان نے مجھے چھوڑ دیا نا. جو بھی ہے بہرحال آپ اس بات کو یہاں پر ہی رہنے دیں, اور وہ مطلب اچھا ہے. اور جس جگہ مطلب دیکھیں میں اتنے عرصے سے پوری دنیا گھومی ہوں اور کینیڈا میں مطلب رہتی ہوں. اگر مجھے دنیا میں کوئی بہترین جگہ لگی تو وہ پاکستان سے علاوہ کوئی نہیں, یہ میری سوچ ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں نا آپ کو. آپ جس اثار کے اندر کس قلعے میں آپ رہتی رہی ہیں نا, وہ بیسیکلی ہمارے خون سے نکلا ہوا ہے نا. یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو غریب لوگ باہر رہتے ہیں نا قلعے کے باہر, آپ کو نہیں پتا. میرا دوست ایک رہتا ہے منگلا کینٹ کے پیچھے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ قلعے میں رہتی رہی ہیں نا, جو آرمی اور ایئر بیس میرے سارے ریلیٹیو ہیں. میں جاتا ہوں, ان کی زندگی تو شان ہے وہاں پہ, تو ان کی چاندی ہے, دن رات ان کے لیے جو نا وہ جنت ہے نا. ان کی تو بات نہ کہ وہ آپ کے لیے, تو وہ تو صحیح ہے. آپ اس سے باہر نکلیں, 18 دفعہ دن میں بجلی جاتی ہے, آپ جنریٹر آن کریں تو آپ کو گش پڑے گی 300-400 روپے لیٹر. جو وہ پیٹرول آپ ڈالتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, اس کو ٹھیک کرواتے رہیں. کبھی ایک جا رہی ہے کبھی دوسری, ساری رات جاگ کے پورا پاکستان رات کو جاگتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ جنت ہے. میں نے تو نہیں دیکھا پاکستان. ابھی تھوڑے دن پہلے میری بیٹی آئی ہے پاکستان سے, کچھ 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد ہم لوگ جاتے ہیں. میں خود مطلب آتی جاتی رہتی ہوں. تو بچوں کا تو بلکہ یہاں پر اسٹڈی ہے, تو پھر وہ کہتی ہے ہاں اب چھٹیاں آ رہی ہیں, جانا ہے ہم لوگوں نے, دسمبر کی چھٹیاں آ گئی ہیں, پاکستان جانا ہے. رائٹ, تو وہ تو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں پاکستان کو. نہیں وہ تو ہم بھی جاتے ہیں, جب ہمارا بھی ہوتا ہے ہم جاتے ہیں. اچھے لوگ, میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ہمیں ایک ایسا میٹھا زہر یہاں پر دیتی ہے کہ ایک غلامی کی زندگی. آپ کسی سٹور پہ چلے جاؤ, آپ کسی روڈ پہ چل جاؤ, ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں, یوں جیسے آپ کی آزادی, آپ کا سب کچھ آپ سے چھین لیا جاتا ہے. مطلب پاکستان کی فضا میں بندہ اترتا ہے تو لگتا ہے کہ شکر ہے کوئی آزاد ہوئے ہیں. یہاں پر ایک عجیب قسم کی وحشت, ایک انسان کتے کے ساتھ یہاں چلنا پسند کرتا ہے
لیکن انسان سے وہ اتنا خوفزدہ ہوتا ہے کہ ہائے مجھے یہ نہ کر دے، مجھے یہ نہ کر دے، مجھے سو کر دے گا، مجھے فلاں کر دے گا، مجھ پہ اس طرح ہو جائے گا. تو کتے کے ساتھ وہ زندگی گزار لیتا ہے، اس کے نام اپنی جائیداد کر دیتا ہے، کوئی اولاد نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ باتیں نہ کرے، چھوڑ دیں اس بات کو. یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں نا وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. میں لوگوں کی جو یہاں پہ کیا کہتے ہیں جو جس طرح مینٹل سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ اس حساب سے ہمارے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ اوپر ان سے کہ غربت کے باوجود لوگ مر جاتے ہیں، چوری ڈکیتی نہیں کرتے. یہ بات میں کہتا ہوں میں اسی وجہ سے اس ملک کے لیے بات یہاں پر کام کہیں کرتا ہوں. کرپشن نہیں ہے، یہاں پر جھوٹ نہیں ہے، یہاں پر ججز بڑے بکتے نہیں ہیں، سب کچھ ہے یہاں پر، سب کچھ ہے، سب کچھ یہاں پہ کرپشن ہے، سب کچھ کرپشن ایجاد انہوں نے کی ہے. میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ یورپ کی تعریف کروں. ظفر بھائی وہاں پہ سسٹمیٹک کرپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اوپر لیول پہ ہے وہاں پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں پہ اور چھوٹے جس طرح بندے دیکھیں میری بات سنیں، جیسے میری بات شکر سنیں میری بھائی، بات. آپ نقشہ لے آئے. جی 50,000 اب روپے آپ بل آ صرف رہا ہے نا ایک جن کام لوگوں کریں، ان سے ملا پوچھیں. شیر بہادر میں ہے، ملا عیسیٰ شیر علیہ بہادر. السلام کی قبر کی جو نا وہ ہمیں تصویریں بھیجے، ہم یہاں پر لگائے، اور وہ ہے بھی ہے. بس یہ اب آپ کا کام ہے. اچھا بتائیں یہ نا. جو غریب لوگوں کو بل آ رہے ہیں نا 50,000 کے، ان سے ذرا پوچھیں ان کی کیا حالت ہے. آپ لوگ تو یہاں بس بیٹھ کے چھوڑو، بس ختم نہیں، کرو. یہ میری سسٹر جاتی ہیں وہاں پہ جو فوجی افیسر ہیں ان کے ادھر بجلی پانی گیس فری ہے. انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے وہاں. ہاں ان کو کیا پتا. وہ تو میرے والد صاحب کو بھی 6,000 یونٹ فری تھے، ہمیں کبھی بجلی کا بل نہیں آیا. لیکن ان لوگوں سے پوچھیں جن کے 50,000 بل آئے. آپ یقین کریں، ذرا جو میری کام والی ہے اسکرین نا، بڑی کریں پلیز. ٹھیک ہے، نیڈو بھائی ذرا غور سے سنیے گا. میں پاکستان گئی، ٹھیک ہے، تو میری جتنی وہ کام والیاں، وہ باجی ہمارے لیے میں چیزیں لے کر، باجی آپ ہمیں بس اپنے سوٹ دے دینا، باجی اپنے کپڑے دینا. ہم آپ وہ مجھے نہیں مس کرتی تھی، مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایک دو دفعہ کپڑے پہننے تو میں دے دیتی تھی، مطلب ان کو نا پہننے کے لیے. تو آپ یقین کرو کہ جب میں گئی تو میں نے مطلب جو اپنے کپڑے تھے وہ نکالے، میں نے کہا کہ چلو بھی لو تو پہنو جا کے. دوسرے دن ان کی فٹنگیں دیکھنے والی تھی، ان کا چلنا دیکھنے والا تھا. میں کہتی ہوں کہ مجھے لگے کہ میں تو بڑی بدصورت ہوں، یہ تو بڑی حسینائیں ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے حوریں اتر کے آئی ہیں. تو جناب انہوں نے وہ کپڑے، وہ فیشن. اچھا، اور پھر میں نے ایک کو کہا، میں نے کہا تم تو بڑی سانولی سی ہوتی تھی، تو اب تم اتنی گوری چھٹی ہو گئی ہو. تو مجھے کہتی بڑا حسینہ، کہتی باجی یہ تو گورے ہونے والی کریم ہے وہ لانے. اب میں کیا اچھا. تو میں نے جو پیچھے سے بازو دیکھی تو واقعی اس کی کالی، اور جناب وہ ایسے گوری چٹی ہوئی. تو میں حیران پریشان. پاکستان میں نے جتنی لڑکیاں 4 5 مطلب اس طرح فریڈم، ان میں اتنا آزادی، اس طرح سے ہنس رہی ہیں، بول رہی ہیں. میں نے یہاں پر لڑکیوں کو دیکھا اسکول کالجز میں نکلتی ہیں بیچاری، اور یہاں پر جاب کرنی ہے، وہاں جاب کرنی ہے، وہاں جاب کرنی ہے، یہ جی اتنے آور یہاں پر دینی ہے. میں نے تو یہاں پر وہ جوانی دیکھی نہیں ہے جو پاکستان میں NCA کالج میں. میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں، میں نے کہا تم لوگ کینیڈین یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہو، میں پاکستان ہے کہ جس ملک کو تم لوگ اس طرح کہتے ہو. میں نے کہا جو کچھ ہم نے اپنی لائف میں NCA کالج میں میں کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتی. میرے لیے وہ لمحے، وہ باتیں، وہ سب کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے تو یہاں پر نہیں دیکھا یہ. میں نے تو یہاں دیکھا کہ بچے چھوٹی چھوٹی عمروں میں وہ اخباریں پھینک رہی ہیں. میں نے چھوٹی چھوٹی عمروں میں ان کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. یہاں پر وہ لوگ جو پاکستان میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، سڑکوں پر مارے پھر رہے ہوتے تھے، یہاں پر امیزون پہ کام کر کے، اوبرے چلا کے، یہاں پر آ کر کے مارکیٹ پہ گھر لے کے بڑے اس کا یہ ملک جی بڑا چنگا، ادھر عیاشیاں چھوڑ کے یہاں پر آ کر یہ ٹیکس پے کرتی ہیں، اپنی دن رات یہ مطلب محنت بھی کرتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ آج کے وقت میں جو کسی کو آسانی دے رہا ہے نا، لوگ اسی کے دشمن. ٹھیک ہے، میں نے یہاں کی لائف، ٹھیک ہے میرے بچوں نے نہیں کیا یہاں پر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں کوڑی چڑھ دینی تھی، کوڑی چڑھ دیتے. دیکھے نا، میں یہاں پر دیکھتی نہیں ہوں بچے جو ہے نا وہ 50 بچے آئیں گے. بیلم دی تھی کون ہم سے وہ گراس کٹوا لیں. اچھا جی یہ آپ بیٹا $50 لو
اور کوئی بات نہیں آپ چاہو. میں نے کمپنی میں مطلب کیا ہوا ہے گراس کی وہ آ کے کاٹ لیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا جی بہت شکریہ. میں نے ایسے ایسے بچوں کو دیکھا ہے, میں نے ایسی ایسی فیملیز کو دیکھا ہے جو ٹوٹی گئے, اس برے حد تک ٹوٹی گئے کہ نہ بیٹے کو ماں کی عزت کا پتہ, نہ کسی ریلیشن کا پتہ, نہ بہن کا بہن کو پتہ. 12-16 سال کی عمر ہونے کی دیر ہوتی ہے, بچے کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اب رہنا ہی نہیں. مسلمان بچیاں ٹھیک ہو کیا؟ تو کیا باتیں کرتی ہیں آپ؟ لیکن ہمارا ایک کلچر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کتنا کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہارڈ ورک کرتے ہیں بچے, اور ان کو پھر عادت ہو جاتی ہے ساری زندگی. ان کی سکسیس کی یہی وجہ ہے. پاکستان کے بچے جو ہیں وہ تو کام ہی نہیں کرتے, پڑھنا ہے اور میں نے کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان کے بچوں میں ایک فیملی, ایک ریلیشن, ایک دوسرے کا احساس. میری دادی جو ہیں, میں مطلب اسکول جانے سے پہلے میری دادی دیسی مکھن ہوتا ہے نا چاٹی کا, جو مطلب وہ لسی بنا کر مکھن, اور رات کو انہوں نے بادام بھگوئے ہوتے تھے, وہ چھیل چھیل کے میرے پیچھے پھری ہوتی تھی کھانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے کیا دیکھا, یہاں پر نہ بچوں کی دادی, نہ چاچی, نہ مامی, نہ خالہ, نہ ماں, نہ باپ. ٹھیک ہے, کہاں جی بچے جو ہے وہ کہاں پر ہے, اپنا جی اس کو ڈے کیئر میں چھوڑا ہوا ہے. انہوں نے ٹی وی لگایا ہوا ہے, بچوں کو باندھا ہوا ہے سیٹ کے ساتھ, وہ بیٹھے بیچارے اسی طرح گندی نیپیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن بظاہر بہت نیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہاں پر مٹی میں کھیلا ہم لوگوں نے, گاؤں جاتے تھے اپنی چھٹیوں میں, اور آپ یقین کرو کہ اتنی خوبصورت ریلیشن, یہ چاچا آ گیا, یہ تائی آ گئی, یہ بابا آ گیا, یہ فلانے نے اٹھا لیا, کوئی رو رہا تھا, یہاں کسی کو احساس ہی کوئی نہیں. تو اگر آپ لوگوں نے پاکستان کی قدر نہیں کی تو در حقیقت یہ آپ لوگوں کی بد نصیبی ہے. پتہ 30 لاکھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان میں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی ان کے پاس کہ یہاں جہیز پر نہیں آ ہے, کر ہمارے وہ لوگ, میری بات سن لیں, وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں, آ کر انہوں نے 10 گوریاں گرل فرینڈ رکھی ہوتی ہیں, کوئی فلاں جگہ سے انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, پیچھے پاکستان میں نکاح کر کے چھوڑ کے آ جاتی ہے, کوئی منگنیاں کر کے چھوڑ کر آ جاتی ہے. اس کے بعد یہاں سے پھر وہ جاتی ہے 2-3 بچوں کے بعد, جب وہ کھڈے کھاتی ہے. غربت کی وجہ سے ان کے والدین, ان کی بیچارے, ان کے جہیز پاکستان میں میں لعنت نے ہے کہا بہت کہ بڑی. کوئی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ. ہاں ہوگا کسی جگہ کے اوپر, عورت کی جتنی قدر و قیمت پاکستان میں ہے نا, خدا کی قسم وہاں پر خسرے جو ہے نا وہ بھی نوٹ بھر کے لے کر جاتے ہیں, وہ سڑکوں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں. یہاں پھر ہم ہنس رہے ہیں. سر اگر آپ کشمیر کی زندگی دیکھ لیں نا تو ہاں آپ جی, یہ کہیں کہ کتنے بدنصیب لوگ ہو, آپ کشمیر کی آپ یقین مانو کہ میری کام والی, ٹھیک ہے, بڑی پیاری سی مطلب وہ ہے, صاحبہ نام ہے اس کا, تو بڑی اچھی لگتی ہوتی تھی مجھے. تو میرے 2 بچے اور وہ ان میرڈ تھی, مطلب لائک کہ میں ہوں گی کوئی اس وقت 20-22 سال کی, اور وہ ہوگی کوئی 16-17 سال. ٹھیک ہے, پتلی دبلی, بڑی خوبصورت تھی. تو اس نے نا مجھے اکثر مجھے کہنا باجی کوئی کپڑے دے دیں. میں نے کہا ابھی تو میں 2-3 دن پہلے دیے تھے, باجی کوئی اچھا سا سوٹ دے دے مجھے. میں نے کہا اچھا, میں نے دیکھ دیا. ایک دن مطلب میری اس کے ساتھ کافی فرینکنیس ہو گئی نا, تو مجھے کہنے لگی کہ ایک دن نا اس نے بڑا اچھا سینڈل پہنا ہوا نا, شوز پہنے ہوئے بڑی قیمتی. تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو میں اب کس نے دی ہیں. تو بڑا مسکرا کے تو کہنے لگی کہ میں بعد میں بتاؤں گی جب میری امی چلی جائیں گی. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا نہیں بتاؤ کس نے. میں نے سمجھا کہ شاید کسی کے گھر کام کرتی ہے تو کسی نے دی ہے. تو میں نے کہا اتنی مطلب بالکل نیو, اور وہ برانڈ بھی تھی, میرا خیال گوچی تھی یا کون سی تھی, کچھ اس طرح کی برانڈ تھی. تو میں نے کہا کہ یہ اتنے قیمتی اس نے پہنے ہوئے ہیں, میں بڑی حیران سی. تو بعد میں میں نے پھر اسے 2-3 دفعہ پوچھا تھا, میں نے کہا بتاؤ, تو کہتی چپ کر چلو میں بعد میں بتاؤں گی. میں نے کہا اچھا. تو اس کی ماں مطلب چلی گئی تو مجھے کہنے لگی باجی وہ فلاں کے گھر ہم کام کرنے جاتے ہیں نا, تو ان کا صاحب جو ہے نا وہ مجھے بڑا پسند کرتا ہے, تو وہ امریکہ گیا تھا تو وہاں سے مجھے لا کے اس نے دیا. میں نے کہا اور کیا کچھ نے کرایا ہے. تو کہتی کہ مجھے شوز دیے ہیں فلانے. میں نے کہا وہ تو مجھے بیچ دو. میں نے کہا مجھے بیچ دو, تو میرے سے پیسے لے لو. تو میں نے کہا اس کو کون سا قیمت کا پتہ ہوگا. اچھا, اب
وہ لڑکیاں عام ہوتا ہے، وہ جو بچے کام کرتے ہیں نا گھروں وہ میں بڑا ظلم لڑکیاں ہوتا جو ہے، بالکل آپ مانیں اس اب چیز وہ کو؟ کیا ہے، ایک سیکنڈ یا صاحب ایک منٹ، اب ان کی لائف کنجرا بھی میں سچتا اس ہے کی شادی ہوئی کوئی 3 سال کے بعد، تو شادی کے فون بعد وہ کتنے اور اٹھنے چاہ پہ پینا ناشتہ کرنا. لڑکی مجھے پتہ کیا کہتی ہے باجی میں تے طلاق لین لگی ہے کولو، مطلب شادی کے 2-3 مہینے کے بعد میں نے کہا بڑی میرے ملنے آئی، باجی میں تے طلاق لین لگی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتی پہلی زندگی بڑی خوش سی، میں تے ابھی پھس گئی، میں کی کرنی شادی کر کے، میں تے رہنا ہی نہیں، بٹ تسی دسو مینوں کب تے رکھ دیو دوبارہ. ٹھیک ہو گیا. اتنا میں نے لڑکیوں میں لڑکوں میں مطلب ایک عورت وہاں جاتی ہے اس کو اپنی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. یہاں پر عورتیں اتنا خوبصورت لڑکیاں اتنی حسین، بیچاری کوئی گاڑی دھو رہی ہے، کوئی کام کر رہی ہے، لیکن پاکستان پھر بھی مسلمانوں کا ملک ہے، خدا کی قسم پاکستان جیسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، مسلمان ملکوں کا کوئی مثال نہیں ہے. ہاں ہم لوگ بھیٹ چڑھے ہیں ان کفرستان کے، ہم بھیٹ چڑھے ہیں ان اپنا کیا اس کا نام لیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. پولیٹیشینز کا نام کیوں نہیں لیتی؟ آپ دیکھیں نا یہ کرپشن جو زرداری، نواز شریف، ان کی بات کیوں نہیں کرتی آپ؟ نہیں تو آپ یہاں پر جو کرپشن اس کی کیوں نہیں کرتے جو ہمارے ملک چھوٹے لوٹ کے لے کتوں کر کا کیا گئے نام ہیں، لیتے جو ہو یار؟ ہمارے اصل ملکوں کے چوری کا ملک نام لوٹ ہے کے لے کر گئے، ان کی کرپشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے آ کر ہماری حکومتوں کو اٹھا کے تو وہاں پر ہمیں غلام بنایا، ان کی بات کیوں نہیں 70 کرتے؟ سال سے جو ہے نا وہ لوٹ رہے ہیں میں پاکستان نے کو. کہا کہ ان کی بات کرے نا، ان کی بات کرے جنہوں نے ہمارے ملکوں میں اپنا سونے چاندی اور انبار کے جہاز بھر کے لے کر گئے ہیں، ان کی بات کرے. جنہوں نے ہماری قوم کو جو ہے وہ غلام بنا کر ان کی نسلوں کو برباد کیا، ان کی بات کرے. زرداری نے کتنا لوٹ لیا ہوگا، پھر بھی وہ پاکستان میں زرداری نے کچھ نہیں لوٹا، نہ نواز شریف نے. تو یہ تو بالکل مورے ہیں چھوٹے چھوٹے. دیکھیں 6 جو نا وہ انڈین ایئر کے 6 جہاز کراچی ایئرپورٹ سے، ابھی اس کی بھی انفارمیشن اگر مجھے دینی پڑے تو پھر میرے خیال میں ہمیں وہ ملک بند کر دینا چاہیے نا. آپ کو بھی دیکھنا چاہیے اس چیز پہ. 6 انڈین ایئر کے جہاز کراچی ایئرپورٹ سے اڑے ہیں. میں تو صرف ایک جانتی ہوں، ایک بات جانتی ہوں 6 جی، کہ میرے بہن بھائی کھا لینا تو مجھے کوئی فکر نہیں. تو وہ کیا لے کے میرے گئے ہیں؟ خاندان ایک کا ایک کوئی کھا لے، آپ پرورش کر لیں، آپ دیکھیں جی، یقین مانیں میری مطلب میری نوکریں، میری چیزیں، ایون کہ میری رنگز وغیرہ پڑی ہوتی تھی اپنا گولڈ کی، ڈائمنڈز کی، تو کہیں گم ہو جاتی تھی، میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. میں ابھی بھی ایسی ہوں، لیکن کیا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ چلو کسی اپنے کے پاس ہے. ٹھیک ہے، میں گوروں نے جو لوٹا مجھے اس کی تکلیف ہے، چلو نواز شریف نے لوٹ لیا ہے دیکھنا تو پاکستانی یہ نا. ابھی دیکھیں 2000 یہ جو جب باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں تو کراچی ایئرپورٹ سے انڈین ایئر کے 6 فلائٹس اڑی ہیں جس میں 400 آپ بات مکمل ہونے دینا مجھے. 400 اس میں گئے ہیں. دیکھیں نا 400 اس میں گئے ہیں سوٹ کیس. ٹھیک ہے، انڈین جہازوں کے اندر پاکستان کے ایئرپورٹ سے. دیکھیں ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جتنے کہ یہ اچھے ملک ہے نا سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں کس طرح انہوں نے گندا لٹریچر بھیجا، کس طرح انہوں نے میڈیا کو خریدا. آج ہمارے ملک کے ان سطحوں پر ان کو اپنے ملکوں میں مزدوری چاہیے، ان کو ہماری لیبر چاہیے. اس وجہ سے انہوں نے ہمارے وہ لوگ خریدے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف گورنمنٹ کرے گا، زرداری کر ہے، نہیں، یہی گورنمنٹ کرے گا. ہر جگہ پہ انہی کا ہی تسلط ہے. کا راج ہے. جی، اور وہ جو چھوڑ کے آئے تھے نا، اب میں اسی پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ سب یہی ذمہ دار ہے. نہیں، یہ جو ہم سوچتے ہیں نا یہ زرداری اور نواز شریف ہے کہ گورے لوٹ کے چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب تو یہ لوٹ رہے ہیں نا 70 آج بھی لوٹ رہے ہیں، آج بھی انہی کے مورے ہیں. شکلیں سامنے کچھ اور ہیں، پیچھے آج بھی وہی ہیں. وہی ہیں انہی کی تحریر ہے، انہی کے ہاتھ میں ڈورے ہیں. آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے تو اور کس طرف ہے؟ ہر طرف اس کی طرف اشارہ ہے میرا. آپ اس کو بہت اچھے سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ کیا، یہ پوچھے نہیں، سب کو پتہ ہے اس چیز کا. اب اس کا ضرور نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. میں جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی
میری بات سنیں، پتہ کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں کا بے روزگار ہوتا ہے بے روزگار. پاکستان میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، خدا کی قسم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر داتا صاحب جا کے نا تو پوری فیملی کے شام کو نا بریانی اور سارا کچھ لے آتے ہیں. اس ملک کی برکت میں آپ ان لوگوں ان کی مثال بھی نہیں دے سکتے. ایمانداری کی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کبھی ہمارے یہ دیکھ لیں نا لائیو کے اوپر بھی پاکستانی کی، آپ کسی لائیو پہ دیکھ لیں کوئی گیسٹ، ان کی آپ دیکھیں وہ کس طرح ایک دوسرے کو گفٹنگ کر رہے ہوں گے یا کس طرح سے ان کو اسپیک کر رہے ہوں گے. یہی آپ گوروں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا، تیری کافی تے میری کافی، ٹھیک ہے، ایک پھول مارنا جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتے. بالکل کیا ٹھیک. سمجھے؟ ہمارے ملک کی غربت بھی جو ہے نا یہاں کی امیری سے کروڑ درجے بہتر ہے. یہاں میری بات سنیں ایک سیکنڈ، میں آپ کو ایک چیز آپ کو دکھاتی ہوں. یہ صرف باتوں کی حد تک ہے. میں ایک چیز آپ کو دکھاتی ہوں. نہیں یہ بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا نام ہے یار بھائی؟ آپ نے بات کی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سیلری کی بات تم نے ٹھیک کی ہے. آپ کو دکھاتی ہوں. نہیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، 100% ٹھیک ہے آپ کی بات. میں اس کو فیس کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو سیلری تھی اس زمانے میں، مجھے یاد ہے تقریباً نیرلی 1 تولہ سونا سے تھوڑی سی کم تھی. تو میں اس وقت جونیئر ٹائپ کا ایسے ہی ٹیچر تھا، مجھے شوق تھا ٹیچنگ کا. بہت ارلی بات، جب میں 17-18 سال کی عمر میں بھرتی ہوا میں، ٹھیک ہے، میرے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں تھا. میں نے پرائمری ٹیچنگ کورس کیا. میں 17.5 سال کی عمر میں کمپلیٹ ٹیچر تیار تھا. میں 6 مہینے کی مجھے سیلری ملی ہے. مجھ سے ختم نہیں ہوتے تھے پیسے، کیونکہ میں نے اکیلے خود ہی کھانے تھے، کوئی میرے گھر تو لیتے نہیں تھے پیسے. کیا ہوا کہ وہ میں نے کبھی غور نہیں کیا اس چیز پہ. اس زمانے میں 1200 روپے تولہ سونے کی قیمت تھی. جب میری تقریباً 1600-1700 تنخواہ تھی نا، اس وقت تقریباً 1600 کی کا 1 تولہ سونا ملتا تھا. ٹھیک ہے، بعد میں تو یہ تقریباً میں بتا رہا ہوں میری 1 تولہ سونا جو انہوں کی ابھی آج لگائیں کہ 2,55,000 کون سے پرائمری ٹیچر یا جونیئر ٹیچر کی تنخواہ ہے یا سینئر ٹیچر کی بھی تنخواہ ہے. ایک منٹ، میں جو بات کرنے لگی 3 گنا تنخواہ کم ہوئی ہے، 3 گنا. یہاں پر ابھی 2-3 دن پہلے میں نے دو جو ہے نا لون کے سوٹ منگوائے پاکستان سے. یہ میں نے اس کو تصویر لگائی ہے. پاکستان کی برانڈ شمائل انصاری کیجول سوٹ ہے لون کے. 1,33,250 روپے کا ایک سوٹ ہے، اور دوسری جو مطلب شرٹ ہے وہ 70,500 کی ایک شرٹ ہے. 2,30,750 روپے کی. یہ دو مطلب کیجول سوٹ ہے، یہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے. تو مطلب مجھے اچھے لگے، میں نے آرڈر کر دیا. میں نے کہا یہ مجھے مطلب سینڈ کر دیں، پیمنٹ بھیجی ان کو. اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں یہ برانڈ چلتی نہیں ہے، ان کو کوئی پہنتا نہیں ہے، کوئی لیتا نہیں ہے. ان کو لیتے ہیں، پہنتے ہیں لوگ. اگر وہاں پر وہاں صرف ایک مسئلہ جو ہے، وہ جو یہاں پر لوگ آ جاتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے غلامی کرنے کی، ایک دوسرے کے احساس سے دور رہنے کی. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اب اگر میں یہ سوٹ پہنوں گی نا تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے 1 دفعہ پہنوں گی، 2 دفعہ پہنوں گی تو میں اپنے کسی ملازم کو دے دوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب ملازم آگے دیکھے گی، وہ 2-4 دفعہ پہنے گی کہ مجھے باجی نے اور دے دینے ہیں، میں کسی اور کو دے دوں گی. وہاں پر ایک سرکل ہے احساس کا جو ایک دوسرے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہاں پر صرف ایک مشینی لائف ہے
جس میں نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی عزت. اور نہیں اس طرح تو سرکل نہیں چلتے نا پاکستان میں لوگوں کے. دیکھیں یہ جی 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 میں ابھی کی بات کریے، میں نے پرسوں کا ڈیٹ ہی دیکھی، پرسوں میں نے بائی تو کی. یہ سوٹ آپ کا ایک ملازم سارا سال نہیں خرید سکتا. کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ میری بات سنیں، وہ ہم سے زیادہ اچھا کھا رہے ہوتے ہیں. اب میں کس یہاں طرح بیٹھی آپ ہوں، مجھے ثابت میرے کر رہے 70 ہیں کسی سے ملازم میرے کھاتے گھر کیا؟ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بکرے خود ذبح کر رہے ہوتے ہیں. جناب جی نہیں یہ آ گیا، مجھے اتنا بل پے وہ کرنا ہے، ٹیکنالوجی فلانا بھی تو کرنا ہے. دیکھیں. مجھے کیا ایک باتیں بندے کر کی رہے ہیں آپ؟ 50,000 تنخواہ ہے تو وہ ٹیکنالوجی سمجھائیں جس سے وہ بکرے کھاتے ہیں. پھر میری بات 50,000 سنو میں نا، بکرے جو کیسے کھاتے ہیں؟ جن کے پاس ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی اور اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. نہیں ان کی لیونگ سٹائل ظفر ایسا ہے، صاحب جو ہے نا یہ بالکل صحیح کوئی کہہ نہیں رہے مرتا وہاں پر بھوکا. ہیں. بات سنیں خدا کی قسم آپ کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. سپر ہینڈز، ایک منٹ میں آپ کو اپنی چیریٹی کا نام، سپر ہینڈز کے نام سے ہماری چیریٹی میری ہے. بات سنیں، علامہ اقبال کے نام چھوڑ سے دیں ہم چیریٹی 5 میں، اسکول پتہ رن نہیں آپ کر رہے لیتے ہیں. ہی ہوں گے، دیتے کسی میں پر آپ کو نام دیتا ہوں، یہ وظیفے چیریٹی دیتا والے ہوں جو ہے نا ان کی. صرف بدنام ہی کرتے ہیں چیریٹی لے کے. نہیں چیریٹی ہم تو کسی سے نہیں لیتے نا، ہم تو خود دیتے ہیں نا پیسے. ہم نے کس سے چل مانگے؟ دکھائیں مجھے کیا دیتے ہیں، لائیں ادھر دکھائیں مجھے. یہ تو غلط ہے نا. میں میری بات آپ کہہ سنیں، رہی ہیں ایک غریب ہی میں نہیں ہے وہاں پہ کوئی. چھوٹی سی بات کر دوں. ظفر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب میری سیلری سٹارٹ ہوئی تھی نا تو میں ایز اے انجینئر میری 5,000 تنخواہ تھی ہاں اور انجینئر تمہیں یہاں سے 5,016 بن کے تھا. اترو نیچے، یہاں پر بات نہ کرنا پاکستان کے خلاف، ورنہ جاؤ یہاں سے، مت آنا یہاں پہ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب انجینئر مہنگائی بن گئے بہت تم، بڑھ گئی ہے. سارا بن کے تو پاکستان کے تم لوگ برائیاں کرتے جاؤ، جا کے وہ پاسپورٹ برائیاں اپنے نہیں کر ضائع کرو. رہے. بات عیاشیاں سنیں، کر کے برائیاں تو نہیں تم کوئی بھی لوگ آ کر رہا. جاتے ہو یہاں پر مزدوریاں کرنے کے لیے، کتے نہلانے کے لیے باتیں کرتی ہو تم لوگ. تو آپ مجھے السلام پاکستان میں علیکم جاب عمر دلوا بال دو، میں چلا صاحبہ، جاتا ہوں کیا واپس. حال ہے آپ کا؟ مجھے دلوا اچھا دو. میری بات سنیں، 11 بج گئے، سمجھے گا، آپ کو پتہ ہے نا کہ بج ٹاپک گئے نے بھول گئی یار. ہوگی. تواڑے سوٹاں دی میں کیا پورے پاکستان وچ مشہوری ہو گئی ہے 4 دن تو کہ سوٹ تواڑے جڑے آئے نے نا. میری گل نہیں سمجھے، میں پرسوں منگوائے نے، کہندے نے جی پاکستان چ کچھ ہے نہیں. تے میں انہاں تسی نوں چنگا یہ دس رفڑ رہی ہاں، تسی چنگا پاکستان تو رفڑ گل ہے پا دیتا کہ ہے. جڑیاں برانڈاں اوتے چلدیاں نے نا، اوتے اچھا وہ ایک برانڈاں ایور سوٹ چلدیاں نا 1.5 غریباں دا 2 لاکھ دے قصور ہے. لوکی پاندے نہیں، نہیں وہ نہیں ساڈے پاندے نہیں اوتے. تواڈے تے سوٹ آ گئے نا، تواڈے کول تے اکاؤنٹ نے وہ تے 2 میرے لاکھ واسطے دے کدی کیوں برانڈ لیں چل گے؟ رہی ہے، میں او تانوں شمائل انصاری دا دس رہی ہاں کہ او دی برانڈ جڑی چل عمر رہی ہے، بال اتنے صاحبہ مہنگے نویں سوٹ مصیبت کوئی میرے لیندا گھر تے چل بنا رہی ہے چھڈی نا. جے میرے گھر نویں مصیبت بنا چھڈی ہے. تسی یہ 2 دن تو سوٹ دس کے وہ کہندے نے وہ میری بڈھی ہن کہندی ہے سوٹ منگا کے دیو. اے تسی نواں کام کھول چھڈیا میرے لیے. اے ہور بھی رسیداں انہوں کہ وہ دوسریاں بھیجی اس تو بھی مہنگیاں جڑیاں او دیاں سانیاں مسکاٹیاں دیاں بھیجیاں. خدا واسطہ جے میں کہ اے سانیاں نویں مشہوری مسکاٹیاں کر دیاں بھیج دیاں. اے نویں مشہوری وہ تسی 2.5 کیتی ہے. 3 3 لاکھ دا ایک سوٹ ہے. میرے واسطے نواں نہیں کنٹر کھول دیکھیں، چھڈیا ایلیٹ تسی. کلاس کی آپ بات کر رہی ہیں نا، آپ غریب لوگوں کی بات کریں. 90% انہوں نے لوگوں کے غریب پاس غربت نہ دیکھی ہے، نہ انہیں پتہ اوتھے ہے. جی کوئی چھوڑیں. غریب نہیں ہے، ساری غربت انہاں ملکاں دے وچ ہے. جتنا جنگ ہے ان ملکوں میں ہے، جو 2 نمبر طبقہ پورا مطلب جتنا یہاں پر ہے، جتنی کرپشن دنیا کے کسی کونے میں نہیں، جتنا جھوٹ یہاں پر ہے کسی کونے میں نہیں. انشورنس کے نام پہ جھوٹ، کیا اس کا بزنس کے نام پہ جھوٹ، مارگیج کے نام کے اوپر جھوٹ، صرف ایک دھوکہ، ایک شبدہ بازی کے علاوہ ان ملکوں میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم شہر کو واپس گھسنے جا رہے ہیں. 1 منٹ میں بتاتا ہوں. ہم اپنے شہر میں واپس گھسنے کے لیے جا رہے ہیں. آرمی کی طرف سے منگلا کینٹ میں انہوں نے چنگی لگائی ہوئی ہے پیسے لینے کے لیے. وہ واپڈا نے سڑک بنائی تھی، آج تک یہاں پر ٹیکس دے دے کے وہ بتاؤ نہیں، نہیں. میں بتا مجھے پوچھ سے سن لینا، وہ یہاں سن پر لینا. کون کون سے ٹیکس ہیں. میں بتاتا ہوں نا، میں وہاں وہ پر بتا کبھی رہا ہوں ٹیکس نا. دیا دکھاؤ مجھے. یہاں پر ظفر صاحب بڑی کمائیوں کی بات کرتے ہو، کتنا ٹیکس پے کیا پاکستان کو؟ وہ پاکستان میں تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں دیتا رہا ہوں نا، میں تو دیتا رہا ہوں دکھاؤ نا. نا، کچھ دکھاؤ بھی گلا ہی. میں ادھر کیا دکھاؤں؟ 25 سال بعد آپ کو میں نے کوئی کورٹ میں تو نہیں پیش ہوا، آپ کہتی ہیں دکھائیں. آپ کیا چھوڑ دینا پھر پاکستان کے خلاف بات نہ کرے، ورنہ سپورٹ دیں یہاں پر. نہیں کیا یہ تو ٹیکس پے کیا آپ نے؟ آپ نے 2 لاکھ کے سوٹ خریدے ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پورا پاکستان افورڈ کر لیتا ہے. یہ تو غلط میری جھوٹ بات بات ہے. سنیں، دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خریدے، میں نے آپ کو یہ کہا
کہ یہ جو اتنی ثانیہ مسکیٹیا ہو گئی یا شمائل انصاری ہو گئی، زارا شاہ جہان ہو گئی، تو جن کے 2.5-3 لاکھ کا جو ایک سوٹ بیچ رہی ہے لون کا، آخر وہاں پر وہ لوگ امیروں کو بیچ رہے ہیں نا، وہ تو حرام خوروں کو بیچتے ہوں گے، امیروں کو بیچتے ہوں گے، غریب کیسے خریدے گا یہ؟ بھئی اب جب میری بات سنیں، وہاں ایک سرکل ہے، امیروں کا بھی غریبوں کا، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ یہ کوئی پائپ لائن ہے جو آپ بتا رہی ہیں لاہور سے میر پر آئے گا سوٹ یا گجرالے جائے گا؟ اوورسیز کہاں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر کپڑے پہننے کا۔ کینیڈا میں کتنے کے لوگوں کو پتہ، جوگر پہننا ہوتا ہے، ساتھ اتنے پیچوں کی شلوار پہنی ہوتی ہے، سکھلیوں کو دیکھ لے، دوسروں کو دیکھ لے، یہاں پر ایک جین کی پینٹ کے ساتھ پورے زمانہ زندگی گزار دیتی ہیں یہاں پر۔ یا کون پہنتا ہے کپڑے؟ دیکھیں پاکستان میں ادھر دیہاتوں میں پاکستان کی لوگوں کے لڑکیوں پاس کا ایک ہنسنا، دھوتی ہوتی پاکستان کی ہے، لڑکیوں کا بولنا، ان کا چلنا، یہاں لڑکیوں کو کیا پتہ ہے؟ ڈفر، بالکل ڈفر لڑکیاں۔ نہیں پاکستان میں دیکھیں ایک میں دھوتی نے ہوتی ہے، اپنے بچوں کو سارا سال 6 وہی مہینے اس میں بعد گزارا کر رہے پاکستان ہو۔ بھیجنا، جاؤ سیکھ کے آؤ، لرن کر کے آؤ، سمجھیے؟ نہیں، اس وجہ سے کہ تمہیں پہننے کا پتہ چلے، کھانے کا پتہ چلے۔ ظفر صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ ظفر علی جرال صاحب۔ جی ایگزیکٹلی، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ نہیں دیکھیں یہ آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، القاسب و حبیب اللہ، دیکھو ہاتھ سے میری کام بات کرنے والا اللہ کا سنیں، میری دوست ہے۔ بات سنیں، دیکھیں بالکل القاسب و حبیب اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس چیز کے معترف ہیں، لیکن پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کام نہ کریں؟ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک مٹی ہوتی ہے نا، اس کو زرخیز کیا جاتا ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کو بنایا جتنا وہ جاتا ہے، کام کریں اس گے کو نا، محنت محبت کریں چاہیے گے، ان ہوتی کو ہے۔ عادت پڑے گی۔ آپ یقین کریں گے، میری بات سنیں، میں نے یہاں کے بچوں کو دیکھا، کانفیڈنس آئے گا ان کے چیز کے اندر۔ اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مطلب ہمارا ایک بچہ جو سڑک کے اوپر ہوتا ہے نا، ان کو آپ ایک رومال کا پیکٹ دینا کہ جو بیچ کے آؤ، خدا کی قسم وہ بیچ کے آ جائے گا، اس کو ڈیلنگ کا پتہ ہوتا ہے۔ یہاں کے بچے اتنے ڈفر ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ نہیں اتنے بھی ڈفر نہیں ہیں، بڑے سیانے میرے، نہیں اتنا وہاں جو بچے ہیں نا وہ اسٹریٹ سمارٹ ہیں، وہ اسٹریٹ وہ سمارٹ ہیں۔ صحیح ہے، بات صحیح ہے، بس بات صحیح ہے، لیکن جن کے دیکھیں دیکھیے بات جی، یہ ہے میں کہ نے وہاں پر ایک میں ماں نے ہوتی ہے نا، بچوں کو ایک سب کچھ سیکنڈ، سکھایا ہوا ہے۔ اب میری بات سنیں، ہم میری ماں تھی، تو اگر ہم مطلب لاہور میں ہوتے تو میری جو نانی ہوتی، ماموں، ان کے بچے، کبھی ہم لوگ جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی اس طرح سے، اور بڑا ایک ہم لوگ ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں، ہمیں ریلیشن شپ کا پتہ چلتا۔ یہاں بچے آلریڈی اگر ماں نہ بھی جائے تو وہ پھر بھی تنہائی کا شکار ہوتی ہے۔ مائیں بھی کتنی دیر ان کے پاس بیٹھے، ٹی وی لگا دیں گی، لیپ ٹاپ پکڑا دیں گی، کارٹون دکھانے کو دکھا دیں گی، پکڑو جی سیٹ کے اوپر آپ لگی جاؤ۔ لاہور میری بات سنیں، آپ کوئی بہت اچھے ماحول میں رہ رہی ہیں، دیکھیں میں آپ کو نارمل شہروں کی بات کر رہا ہوں کہ آنے جانے والا رواج ختم ہو گیا ہے، بہت کم ہے آج کل آنا جانا، ہر کوئی اسی طرح ٹیلی فون پہ اور انٹرنیٹ پہ ان چیزوں پہ گیموں پہ بیزی ہے۔ پاکستان میں 6 بجے شام کو نکلوں اپنے شہر میں، دیکھیں میری سن لینا ایک منٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری بات سنیں، میری بیٹی ابھی پاکستان سے آئی ہے، کچھ دن ہوئے ہیں، 2-3 ہفتے ہوئے، ساری فیملی پوری چھٹیاں، میری بہنیں،
भाई, उनके कज़न, उनके सारे कश्मीर पॉइंट सब मरी बैठे हुए हैं, सारे इकट्ठे, आज फलाने के घर खाना है, आज फलाने के घर खाना है, आज फलाने, और मतलब आ जाओ फलाना कर लो। मैं 2-2 3 घंटे जो है ना, मतलब उनके साथ गपशप हो रही होती है कि हाँ क्या कर रही हो, मैंने कहा बड़ा मिस कर रही हूँ, दिखा रही हैं। अभी मैं आपको जो है ना मतलब तस्वीरें भेजूं ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ घर देखो, आप अपनी मिसाल दे रही हैं यार, में आप अशरफिया हैं पाकिस्तान की, फिर आप वही तो उन नासिर लोगों भाई, में फिर आप आती हैं, गलत बात कर रही हैं। नहीं आप उन लोगों में आती हैं एलीट क्लास में जो 5% पाकिस्तानी है, तो आप दूसरे लोगों की मिसाल में अपनी मिसाल ना दिया करें, उधर बड़े बुरे हालात हैं। मेरी बात सुने, देखिए अब मेरी बात सुने, उनके ਤੁਹਾਡਾ साथ ਤੇ ਸਿੱਕਾ 8-8 ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 10-10 मुलाजिम, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾ भाई ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। फिर वो गलत बात करे नसीब भाई आप। ਨਹੀਂ ਵੱਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 5% ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ? बात ये है कि सरवाइव है वहां पर, अब जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, कनेडियन जो डॉलर वही बैठी हुई हैं होना, लड़कियां, साथ वाली गई सुने हुई ना, हैं। बात सुने ना, कनेडियन डॉलर कमा के तो पाकिस्तान में सरवाइव करना बहुत आसान है, बातें करनी तो 2 लाख के सूट लगाने, कनेडियन डॉलर कमा के तो बातें करनी, 2 लाख के सूट लगाने बहुत आसान है, ऐसे हम भी करते हैं, हम भी बाहर से कमा रहे हैं तो हम भी पाकिस्तान की उस अशरफिया में आते मैं हैं, जब लेकिन पाकिस्तान उधर के की हालात बात बहुत कर खराब रही है। हूँ, मैं जब हाँ। पाकिस्तान में थी तो मैं इससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर माहौल नहीं है, वहां पर मैं आप यकीन मानेंगे कि मेरी मतलब लाइफ आप सोच भी नहीं सकते, मैं बयान ही नहीं कर सकती आपको। बल्कि मुझे यहाँ लगता है कि मैं बड़ी घुटन में हूँ, मैं कब पाकिस्तान जाऊँ। मैं कहती हूँ करो कंप्लीट भी अपनी पढ़ाइयाँ छड़ियाँ तो वापस चले, क्या हम यहाँ पर आके फंस गए हैं। वो फिर तो मैं वही कह रही हूँ, फिर भी उनका सरवाइव इसलिए है कि वो एक दूसरे का एहसास है वहां पर, मैं ये कह रही हूँ। मैं आपको बताऊं मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है, वो एसएसपी है पुलिस में। वो कहता है मुझे नहीं पता मेरे घर का किचन खर्चा कौन चलाता है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल कौन भरता है। वो हराम खाते हैं तो उनका गुजारा होता है। कहता है हम इस तनख्वाह के अंदर तो हमें ज़कात मिलनी चाहिए। एसएसपी पूरे जिले का मालिक होता है वो, उसका ये हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा आप खुद सोचेगा। मेरी बात सुने, देखें मैं तो बड़ी सिंपल बात करती हूँ कि यहाँ पर गुलामी करके और पाकिस्तान की आज़ादी को आप लोग बुरा कहते हो, वो आप लोगों का फेल है, जो मर्जी करो। अरे लेकिन मुझे सिस्टर, आप ये किस तरह आप जोड़ रही हैं? पाकिस्तान से जो ये गुर्बत को आप दुनिया में पाकिस्तान कोई की जगह आज़ादी से मुझे किस तरह जोड़ रही पाकिस्तान हैं? से बेहतर नहीं लगी। या जो भी है गुर्बत है, जो भी है सुकून पाकिस्तान जैसा कोई भी नहीं। ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट 30 साल हो गए मैं अमेरिका में बैठा हूँ, तो मैं भाग भाग के कोशिश करता हूँ, मैं भाग भाग के कोशिश करता हूँ पाकिस्तान जाऊँ। ठीक है, मैं तो 30 साल के बाद भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेटल है, मैं फिर भी पाकिस्तान चाहता हूँ, चाहे जो मर्जी हो। जिन्होंने ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ, नासिर साहब वैसे अपना ओपिनियन अपने कोल ही रखो, मेहरबानी। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ।
हाँ बिल्कुल आपकी। हाँ जी, फिर यहाँ मॉर्गेजों पे घर लेते हैं, वहां पर जायदादें बेच कर आते हैं, वहां पर अपनी होता है सारा कुछ कैश पे, जिस मुल्क को बुरा कहते हैं। यहाँ पर हर महीने इतना बिल पे करना है, इतना फ्ला करना है कि मॉर्गेज बेशक भूखे मर जाओ, एक ही जीन की पैंट में गंद मंद में गुजारा कर लेती है। ना शुक्री का इसमें मुझे इसका ना कोई ताल्लुक एक नहीं दिन है। पता है क्या हुआ, मेरी ना फ्रेंड मुझे कहती है, समीरा उसका नाम है, बाय बॉर्न है वो, कैनेडियन ना, अमेरिकन है, तो फिर वो कनाडा शिफ्ट हो गई ना, तो वो मुझे कहती है उमेर वाह, मैंने कहा हाँ, तो कहती है तुम्हारा कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है यहाँ पर कनाडा में? मैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं मैंने कहा, मुझे कोई ना मतलब पूरी जायदाद भी लिख के, मैंने कहा जैसे टोडो भी मुझे कहे ना कि मेरे साथ फ्रेंडशिप करना, मैंने कहा चलो काम करो चल के तो मैंने कहा, कहती क्या वजह? मैंने कहा मुझे इतने बुरे लगते हैं जो इन मुल्कों में रहने वाले आदमी है ना, मैंने कहा मुझे अब सोच भी नहीं सकती। तो मैंने कहा, और हकीकत ये है, मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो कैनेडियन है मुझे जानते भी हैं, खास तौर पे जो हमारी जमात के गुलाम अहमद कादियानी साहब की जो जमात है, वो तो बहुत ज्यादा मतलब मेरे नजर भी रखते हैं, उनको पता भी है कि मैं इतनी मतलब मेरा एटीट्यूड है कि मैं, आप यकीन करो कि मुझे कोई कहना कैनेडियन या कोई मेरे से अच्छे से बात भी करे तो मैं कहती चलो काम करो चल के तो मैं कहती तो मैं कभी भी ना मतलब कनाडा इनके जो है साथ ना, देखें कनाडा जो है, मैं भी कनाडा में रह रहा हूँ, कनाडा एक किस्म की जन्नत है। और इनके आप देखें कि ह्यूमन राइट्स इनको देखें कि कितने हैं। और बच्चे का यहाँ जो पाकिस्तानी आते हैं, 4-4 बच्चे हैं, उनको $1600 तो वैसे ही मिल जाता है हर जिंदगी बच्चे का। में अगर 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 कतर एक ऐसी जगह है, मतलब दुबई हो गया, कतर हो गया, पाकिस्तान हो गया, जहां पर बंदा कहता हाँ यहाँ लाइफ है कतर बिल्कुल सही है, मेरी कतर की बात मेरी फ्रेंड के मैं मतलब जी कतर में जो लाइफ है ना, मैं कहती हूँ कमाल लाइफ। नहीं उसके नहीं, नंबर आपको पे पता दुबई नहीं और है, मैं रह पाकिस्तान। के आया हूँ ना, 10 साल सऊदी अरब में रह के आया हूँ। वहाँ तो औरतों को जो है ना, वो घर से निकलने की इजाजत नहीं है अपने नहीं, हाउस कतर से की बाहर। बात कर रहे बहुत हैं, बड़ी भूल है आपकी, बहुत कतर की बड़ी बात भूल कर रहे हैं। है। सऊदी अरेबिया में, अब सुने, सऊदी अरेबिया में बुर्का पहना हुआ, ठीक हो क्या, और मेरे साथ वो जो है ना खातून आई है, थे रमजान था, तो तरावी के लिए आई है वो हरम में, मस्जिद नबवी में। अब उसने बुर्का पहना हुआ, नीचे उसने हाफ मतलब वो पहनी हुई उसने शॉर्ट, और बड़ी खूबसूरत उसकी शर्ट थी। जब वो नीचे आने लगी तो उसकी पूरी टांग नजर आई, तो मैं हंस पड़ी। और मेरी जितनी वहां पर सऊदी फैमिली की फ्रेंड थी, ये इसहाकदार की रिश्तेदार भी थे वहां पर, आप बिलीव करना क्या लाइफ है उन लोगों की, क्या लाइफ स्टाइल है। मैं कहती हूँ कुछ ना पूछो, कुछ ना पूछो, ये बकवास है सारी कि उनके पास आजादी नहीं, उनके पास, मैं कहती हूँ उनके गोरियां वो कपड़े नहीं पहनती जो वो पहनती है, उनको क्या उनकी लिविंग स्टाइल है, क्या आप उनका मतलब आप तो आपकी हर सोच होनी उस, है। देखें आप हर कभी उस आप बंदे दुबई की, के ग्रैंड यार्ड देखें में देखें जाके एक देखो, मिनट एक मिनट, कभी आप आप उनके बुर्ज अल अरब में बैठ के देखो, आप उनके नाश्ते, उनका सेटअप, यहाँ पर क्या है गुर्बत के अलावा। आप देखें ना, आप जिनकी मिसालें दे रही हैं उन्होंने पूरे पूरे मुल्क खाए हुए हैं, वो वसाक डार की बात करनी है उसकी फैमिली, हम गरीबों के साथ किधर ढोल रही है हमको। भाई जिंदगी है वहां पर, यहाँ पर जनाब मजदूरियां मजदूरियां, बिलीव यहाँ करो मर्दों को भी देखो ना, गाड़ी उन्होंने ली होगी लीज के ऊपर इतनी बड़ी, जब वो उतरेगा थका हारा बुरा देखें वहाँ मैं आपको बताऊं कि वो जो जब जाते हैं ना, अरबी जाते हैं घर के मतलब बाहर कतर ताला की लगा जो के जाते हैं लाइफ वो। है, मतलब आप टर्की चले जाए, टर्की मतलब नंबर 4 के ऊपर मैं मतलब उसको कहूंगी तो। लेकिन मालदीव मुझे बहुत अच्छा लगा, मालदीव मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुर्बत थी वहां पर, लेकिन लाइफस्टाइल जो था बड़ा एक बड़ी नेचर के ऊपर मतलब था, और इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने जितने भी यूरोप कंट्रीज देखे, अमेरिका, और यहाँ मुझे एक बंदा जो ना रिलैक्स नहीं लगा, ना कोई औरत, ना कोई आदमी, न शुक्रे, थके हारे।
मैं बिल्कुल, तो मतलब मुझे बिल्कुल मैंने अपने बच्चों को मतलब छुट्टियां हैं पाकिस्तान गुजारनी है जाके, और फिर ये कि आपने 6 महीने के बाद लाजमी जाना है, सिर्फ इस कल्चर को पहनना, खाना, बच्चों का मतलब रखना एक दूसरे की, बिल्कुल, तो इसकी मतलब वो जो प्रेजेंटेशन है मैं कहती हूँ आउट क्लास। अभी आप यकीन करें कि यहाँ पर मैं एक पेंटिंग बनाऊं तो लोग पता क्या कहेंगे, सीयर्स पे इतने की मिल जाएगी, विनर पे इतने की मिल जाएगी, और वो कीमत क्या लगाएंगी, कीमत क्या उनको होगी कि ये बड़ी बात है, तो $50 या $150 से तो ऊपर उनका दिमाग ही नहीं जाएगा, मजदूर तबका। ठीक हो गया। पाकिस्तान अभी मैंने, मेरा ख्याल है कि 5-6 दिन पहले मैंने 2 पेंटिंग्स भेजी, मैंने पोर्ट्रेट बनाई मैंने। अच्छा, मैं जब बहुत कम नहीं आ रही थी तो मैंने कहा था मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा काम कर रही हूँ। एक जो है वो 14 लाख की अमेरिका में एक औरत है जिसने वो खरीदी, और 16 लाख पाकिस्तानी। ठीक हो गया। और दूसरी जो है वो 9.5 लाख रुपए की, वो भी कोई अब्रॉड में बैठी औरत है, मेरा ख्याल पता नहीं किस जगह पर, वो बता रहा था मुझे, और वो गैलरी वाला था। ठीक हो गया। अब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब हमें भी सिस्टर देखें, एक काम की बात करें ना, अभी कौन लोग हैं, अरब के लोग हैं ना, अरब के लोग, मैं मतलब अरबिक लिखूंगी वो कहते हो वाओ क्या कमाल का अलीफ है, कमाल कर दिया यहाँ पर। मैं कहती हूँ उन्होंने इस तरह मतलब दिनार फेंकने हैं, कतर हो जाए, दुबई हो जाए, कि उन्होंने गिनना भी नहीं, उन्होंने कहना ये पकड़ो भाई। ठीक है। कनाडा में कोई बात करो, कहाँ सेल लगी हुई है, वहां भाग रही है, $2 की चीजें देख रही है, यार व्हाट द हेल। अच्छा सिस्टर, एक बात सुने ना, अभी हमारी जब अगले महीने के पहले संडे को होगी ना मीटिंग, इस मीटिंग में मैं खुद भी नहीं गया था, तो जनाब मैं चाहता हूं कि आप लाइव हमारी उस मीटिंग को देखें और हमारी थोड़ी सी उसमें गाइड करें कि हमारे पास जो वसाइल हैं हम खुद ही करते हैं, हम किसी से मांगते नहीं, कुछ भी नहीं करते, ना हमें मांगने का पता है, ना मैंने कभी किया है, और ना मेरे साथ बाकी जो मुझसे बुजुर्ग हैं सारे, वो बड़े हैं मुझसे। तो हमारे चेयरमैन है बैरिस्टर रिटायर्ड हैं, वो बैरिस्टर अब्दुल क़यूम साहब, तो खुद ही यानी हम अपनी मदद आपके तहत ही हम ये 5 स्कूल चला रहे हैं। पहला स्कूल हमारा पाकिस्तान में है, बाकी जो अगले स्कूल 4 बनाए हमने वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में ही है। ठीक है। तो इनमें ज़्यादातर लोग जो ना वो पाकिस्तान से आए हुए, जो रिक्शा ड्राइवर या जुगियों वाले, भट्टू पे काम करने वाले या इस तरह के लोग हैं, मांगने वालों के बच्चे, मतलब है कुछ नहीं देते थे, लेकिन हमने पुलिस के ज़रिए उनको जो ना ज़बरदस्ती की कि हम जो ना स्कूलों में इनको रखेंगे लाजमी, कि ये बच्चों को जो ना मांगने पे लगा रहे हैं, इस तरह हम इनका खर्चा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आखिर पे उन्हें समझ भी आ गई, अभी उनके साथ जो उनके पेरेंट्स आते हैं वो उनके नौकर लगते हैं साथ में। क्या करें हम, कितना उनको सपोर्ट। आप कहती हैं गुर्बत नहीं है, आप देखें कभी पाकिस्तान जाएं, जाती रहती हैं आप उनको। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर ये भाई ना बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझ लेंगे। यहाँ पर समीउल्लाह है जमा, ये गुलाम अहमद कादियानी की जमात का आदमी कनाडा में, उसकी एक उनके साथ होता है कर्नल साहब, उसको कहते हैं। ठीक है। वो जो कर्नल साहब है, उस कर्नल साहब का तरीकेकार ये है कि वो भी कादियानी है, और उसने जो है उसको पेंशन मिलती है कोई 1800 के पता नहीं 2000। ठीक हो गया। यहाँ पर उसके साथ कोई औरत होगी ना तो वो उसको एक सिगरेट की वो दे देगा, या एक कप बड़ी मुश्किल से उसको कॉफी लेके दे देगा। वहां पर उसने पाकिस्तान में एक गर्लफ्रेंड रखी है, वो $500 अपने पास रखता है, $1000 वो अपनी गर्लफ्रेंड को भेजता पाकिस्तान में। ठीक है। क्योंकि वो पाकिस्तानी है, राइट। तो क्या बात करते हैं, पाकिस्तान बिल्कुल भूखा नहीं मर रहा, वो उनका लाइफस्टाइल है, उनको जीने दें। आप अपनी फिक्र करें, जो मजदूरियां कर रहे हो शाम को अपने नोट गिना करो और पाकिस्तान भेजा करो, दैट्स इट। वो मजे में है। नहीं, इस तरह तो आंखें बंद करने से तो नहीं होता ना। आपने ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नहीं देखी। लाहौर से ज्यादातर मेरे जो दोस्त हैं ना वो यही कहते हैं गुर्बत कोई नहीं है, क्योंकि उनको अपने सराउंडिंग में नजर नहीं आती। आपने देखी नहीं है, सच्ची बात कह रहा हूँ। ठीक है, हमने भी नहीं देखी थी, सच्ची बात है, हमने नहीं देखी थी, मुझे भी नजर नहीं मेरी आता। बात सुने, हमने अपने गांव में देखा,
लोगों ने अपने घर में मुर्गियां, अंडे, फलाना हर चीज घर में उनके पौधे लगे हुए हैं, अपना तोड़ा। मैंने वहां पर जो फ्रेशनेस लड़कियों में देखी, जितनी मैंने उनको स्टाइल में नहीं देखा, आप देखें ना, बार बार अपने तजर्बात की बात कर रही हैं जो टोटली देखें। मैं आपको करूंगी कि मैं थोड़े घर जाके बैठ जा तजर्बे से नहीं, मेरे घर नहीं, ये किसी के घर की बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मेरी अपनी फैक्ट्री में काम करती हुई लड़कियां, तजर्बे की गल सुने ना, करदा कि थोड़े घर चल जावे तजर्बे। आप तो दूसरे का भी सुने ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो बता रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर गरीब ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾਬ। मैं खुशबाश की बात कर रहा हूँ ना कि सुबह देखे ना आप, एक मिनट, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਧਮਕਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। शाम भाईया जी अपना हुक्का भर के घर आ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े ये लेडीज की बात करो, आप कहती हैं ना लेडीज की, मेरे पास 45 से 50 तक जो ना लेडीज सब कॉन्ट्रैक्टर, मैंने डायरेक्ट भर्ती नहीं किया था उन्हें, वो ट्रेनिंग पे आई थी, उनको मैंने खुद पैसे देने शुरू किए। ये ये तकरीबन 98 के अर्ली अप्रैल मई की बात है। तो वो मंगला से, सारी की सारी मंगला से आती थी, उन्हें वो सुजुकी कैरी। मेरी बात सुने, अगर आप पैसे देने वाले होते ना तो ईमानदारी की बात है, आपने एक दिन भी इंग्लैंड में नहीं था रहना। क्या मतलब? हाँ, मैं आपको बता दूं ना, आप ये कहते हैं ना कि इस तरह से ये आपका होता तो कभी जिंदगी में कनाडा जैसे, इंग्लैंड जैसे मुल्क में 10 दिन भी ना रह सकते। तो मैं किस तरह रह रहा हूँ, जिंदगी कैद ही काटी है ना मैंने यहाँ पे। मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं कब खुश तो बड़े खुश हैं यहाँ पर। मैं किसने? आप तो जबरदस्ती मुझे खुशी दे रही है ना, ये तो आप तो खुद बांटना शुरू कर देती हैं खुशियाँ। करूँ क्या? हो गया आपको बुराइयां करते हुए पाकिस्तान की। नहीं, पाकिस्तान की कौन बुराई कर रहा है? मैं कह रहा हूँ वहां से निकलने का जो वजह थी सारी, वो जो कसूर बैठे ऊपर, उनकी वजह से निकला। मुझे लोगों से क्या एतराज था? मुझे लोगों से, आम लोगों से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहां पे, सोसाइटी से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है जी। मेरा मुल्क जैसी कोई दुनिया में ना कोई जगह है। हाँ, लेकिन आपके मुल्क के ऊपर जो सूर बैठे हैं उस जैसे सूर भी किधर नहीं है ना, यहाँ पे वो नहीं है ना। आप ये माने ना, वहाँ पर तो कुछ सूर बैठे होंगे ना, यहाँ सूरो सूर। मैं यही बात कर रहा हूँ कि नहीं, ये गलत है। देखें, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो जर्मी कॉर्बन, यहाँ पे इनका लेबर का लीडर रहा है, उसके पास 500 पाउंड की गाड़ी थी, 500 पाउंड की, उसी पे आज भी वो गरीब। ठीक है, तो मैं किस तरह मान जाऊं कि ये खंजीर है? वहां पे देखें, वहां पे अपोजिशन लीडर है कोई फजल रहमान है, उसने 30 लाख की तो सिर्फ लस्सी पी है उसने। आप कह रही हैं कि ये वहां पे जो ब्रिगेडियर और कर्नल रिटायर होते हैं वो कोठियां कराची से खैबर तक लेते हैं। वो क्या बात कर रही हैं आपके? ये बराबर कर रही हैं इनके साथ। मेरी बात सुने एक सेकंड। यहाँ पे फौजी मांगते हैं, आपको पता है, यहाँ पे चौक में खड़े मांग रहे हैं फौजी। मैंने जितना करप्ट इन मुल्कों को पाया, मैंने दुनिया के किसी कोने में, हमारे मुल्क में करप्शन कराने वाले, हमारे लोगों को गद्दारी के ऊपर आमादा करने वाले, हमारे मुल्कों को लूटने वाले, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले यही लोग हैं। किसके जरिए? बिल्कुल, किसके जरिए? हमारे लोगों के जरिए। बेवकूफ कौन है वो लोग? नीचे हैं कहीं पे, कहीं नजर आते हैं आपको? मैं यही कह रहा हूँ ना कि ऊपर के सूर है ना, वही बात कह रहा हूँ ना। तो नीचे से तो नहीं वो किसी को पकड़ सकता कि इस पटवारी को खरीद लेते हैं या किसी चौकीदार को खरीद लेते हैं। जाहिर है कोई बड़े कद का बंदा ही होता है, कोई चीफ जस्टिस होगा। नहीं, यहाँ पर कोई बड़े कद का नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। ठीक है, अपना ही मुल्क आप लोगों को नजर आता है तो क्यों जाते हो? अजीब बात कर रही है, मुझे इससे क्या है? यहाँ पे जो मर्जी जो कुछ भी हो रहा है, मेरे पास चॉइस नहीं है ना, मैं इधर आ गया हूँ, अब मैं किधर जाऊँ? यहाँ पर खाओ, छितर खाओ, यहाँ पर रही हो, कौन कहता है तो किधर जाए हम? आप चॉइस बता दें। आप अगर इतनी रहे आप पाकिस्तान के लायक ही नहीं, आप रहे यहाँ पर, आपको कौन कह रहा है क्या पाए? ओ खुदा की बंदी, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से कनाडा में? मेरी बात सुने, मुझे 10-12 साल हो गए। 10-12 साल? आइंदा 50 साल भी वापस नहीं जाएंगे आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं लानत भेजती हूँ कनाडा के ऊपर और ऐसे माहौल के ऊपर करोड़ बार। मैं सिर्फ अपने बच्चों की उनको मैं बीच में छोड़ना नहीं चाहती थी। आप तो बातें कर रही हैं, तो मैं वहां पे जाके रह चुका हूँ। नहीं, मैंने जितनी बड़ी गलती की कि मैंने ये सोच करके, और मैं फिर अपने बच्चों का अमेरिकन इंटरनेशनल से हटाकर मैं यहाँ पर लेकर आई कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इनको
हायर स्टडी के लिए भेजूं और मैं अकेले हॉस्टल्स में छोड़ूं, तो ये मेरी वजह थी। लेकिन मैं एक बार नहीं 110 बार मैं ऐसे मुल्क के ऊपर लानत भेजती हूँ, 1 करोड़ बार मैं ऐसे मुल्कों पे लानत भेजती हूँ जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। कनाडा का तो कोई ऐसा काम नहीं है, कनाडा कोई ऐसा हाथ काम नहीं है, कनाडा को डिफरेंट किस्म का मुल्क है। मेरा नहीं ख्याल कि कनाडा का हाथ है इंग्लैंड वगैरह का, बाकी यूरोप के फ्रांस और ये जो जितना कनाडा में पूरा, जितना अमेरिका में जो फ्रॉडी, जितना वो बैंकक्रप्ट, जितने लोग हैं वो यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। अब बसने की बात हो रहा है ना, उनको तो नहीं रोक सकता ना कोई, वो हमारे मुल्क से जो बाकी नहीं। आप मुझे ये बताएं कि आप किसी ऐसे बेगैरत का नाम क्यों नहीं लेती जो मेरी बात सुने जफर साहब, आपका 25 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किधर है मेरी आपके? बात सुने, हमारी आर्मी बेस्ट है, हमारा मुल्क बेस्ट है, तुम जाओ दफा हो यहाँ से। तुमने नहीं, तुम्हें वो पसंद, अपनी कहानियां अपने पास रखो, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी कहानियां और बकवासियात सुनने की। गेट आउट फ्रॉम हियर, बहुत बकवास सुन ली है तुम्हारी। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जाओ जाके जहां बैठे हो रो जाके मरो। तुम्हें कोई बुला रहा है पाकिस्तान, तुम्हें क्या हुआ वहां पे? दफा हो जो यहां से, आज ना आना मेरी ब्रॉड के ऊपर, भागो यहां से, चलो। पाकिस्तान की आर्मी ये कर दिया वो कर दिया, एडा तू सुचा आदमी, तू कुछ नहीं किया पाकिस्तान दे नाल, सारा कुछ तेरे नाल ही हो गया, एडा तू वड्डा रहना नहीं। मैं घंटे से एक बात कह रही हूं कि इस बात को ये समझ जाए कि भाई बस कर दे, 2 घंटे 3 घंटे हो गए इसको एक ही बकवासियात करते हुए। पाकिस्तान मेरे साथ ये कर दिया, मेरे तूने ही कुछ नहीं किया। हुणे कोर्ट नहीं खोलो ना, लिया अपनी शक्ल तेरी देखिए, तो पूछिए आर्मी वाली ने तू केड़े करतूत करके आया होया, पता चले तेरा। मैंने कौन सा वहाँ पे करतूत किए हैं? मैं तो वहाँ पे जाके 3 साल जो ना वो नुकसान ही किया, सिर्फ तो निकल गया। कर जाके नुकसान करके आया है, जाए तू आज तो बाद ना बड़ी इधर चल। तो क्या आप पाकिस्तान की एम्बेसी चला रही है कनाडा में? मैं अपनी एम्बेसी चला रही हूँ, मेरी ब्रॉड पे ना आना, ये कह रही हूँ, भागो मैंने कहा यहाँ से, चलो जी। चला जाता हूँ जी, चले, आपकी ब्रॉड पे नहीं आता जी। ठीक है जी, थैंक यू। भागो भागो, 1 मिनट लगाओ। ब्रॉड आपकी ये कोई पता ऐसे चलता है कि जैसे ये कनाडा की आपकी वो कोई शाही खानदान के साथ बैठा हूँ मैं। ओ भाई मेरी बात सुनो, क्या बात है? मेरी बात सुनो, तुम्हारी जितनी बकवासियात सुननी थी ना मैंने सुन ली। नहीं, मैंने भी आपकी बकवास ही सुनी है। देखें, बकवास की आप बात कर रही हैं, तुम यहां से अब चले जाओ। अब तुम्हारी कोई बात ना सुननी है, ना तुम्हें कहने की इजाजत है, ना तुम्हें सुनाने की इजाजत है। जाओ यहां से, भागो। जो उठता है पाकिस्तान ये, पाकिस्तान फलां, लानती हो, कहां के तुम्हारे माँ बाप पले बड़े, कहां बड़े हो तुम? बगैर तो आ जाते हो तुम पाकिस्तान की बुराइयां करने के लिए, और चंद टकों के ऊपर बिकने वाले लोगों, बेशर्मों। इस ब्रॉड पे ना अपनी जुबानें बंद करके आना। अगर किसी ने कहा था यहाँ पर 72 फिरके या पाकिस्तान ऐसा, खुदा की कसम वो इतनी बेइज्जती करवाएगा कि वो याद रखेगा क्या बता। ओ मेरे बात साहब माइक ते लाओ ना, कानी तुसी कर सटे ने, गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा चला देते हो, मीटर फिर जाता है ना। कोई नहीं, गल थोड़ा रखो। जफर साहब की हाल है? खैरियत है? ठीक हो? खैरियत है, ठीक ठाक है। जफर साहब मेरे बात साहब थोड़ा इन्होंने गल, जफर साहब तुसी कश्मीर केड़ी जगह दे हो? मीरपुर दा जी। हज़रत ईसा दी कब्र दे कोल हज़रत ईसा दे नाल जड़ियां पहलियां जनानियां सने उन्हां चों ही ने इतनी जफर साहब खास मीरपुर दे हो जी? मीरपुर सिटी। हज़रत ईसा दी कब्र दे पिछवाड़े घर इन्हां दे बैक साइड दे उत्ते नहीं, कोई अजीरे दा भी जिक्र कर रहे हो? मैं आपको कश्मीर भी, मेरा जनाब अजीरे से मेरी अपनी फैमिली है। ईसा दी कब्र कितनी दूर है? अजीरा केड़ी जगह? अजीरा इकरामाबाद मेरी फैमिली ना है ना जी। जो इकरामाबाद केड़े पासे है जी? अजीरा ऊपर है किधर है? केड़े पासे है इकरामाबाद? इकरामाबाद बेला चनीर ग्रां ना नाम है, उसने नाल है बिल्कुल। अच्छा ये कॉलेज वाले पासे जाओ ना थल्ले,
ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲਿਆ ਭੇਜੋ, ਨਾਰੇ ਕੰਨੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਬਰ ਦੀ। ਲੈਫਟ ਤੇ ਮੰਡੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰ ਆਹੋ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਆਹੋ ਅਸਾਂ ਤਰਾੜਖਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ तराड़खल में किया है मेरे ज़हन ही नहीं वैसे ਇਹ ਜੀਰੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਨਾਲ ਬੰਜੋਸਾ ਝੀਲ ਨਾਲ ਤਰਾੜਖਲ ਹੈ ਬੰਜੋਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਬੰਜੋਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਰਾਤਾਂ ਬੰਜੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾੜਖਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੰਜੋਸੇ ਛੋਟਾ ਉੱਪਰ ਗਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਚੜੋ ਮੈਂ। ਤਰਾੜਖਲ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਗਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਗਲਾ ਤਾਂ ਤਰਾੜਖਲ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਰਾੜਖਲ तो उन्हीं तराड़खल में गया ना मैंने पता है मैंने याद है उस पीरा वाला। ਬੰਜੋਸਾ ਝੀਲ है ना जी ਬੰਜੋਸਾ ਝੀल तू बाहर निकलो ना तो राइट करो ना तो थोड़ा जगह जाके अपना जड़ा हॉस्टल है केस की आने जी रेस्ट हाउस ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਰਾੜਖਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾੜਖਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪੀਰ ਪਾਰ ਨਿਆਰੀਆਂ ਲੈ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਗਲਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀਰਾ ਜੀਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਪਰਸਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਤਰਫੋਂ ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਓ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ नहीं मैंने गालियां नहीं निकाली मैंने कोई कनाडा की गद्दारी नहीं की मैंने कोई कनाडा के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया ਉਹ ਲੰਦਨ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਛੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਡਿੰਗਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਡਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਡਾਰ ਨਹੀਂ उमर बाब 1 मिनट में एक मसला हल करा लेते हैं। जफर साहब एक बात बताएं कि आप कश्मीर से आपका ताल्लुक है, मुझे ये बताएं मौला खान जार में आपके जाने का इत्तेफाक हुआ है या नहीं? मल्ला कौन सा मौला खान जार यार ये किसी और कश्मीरी से पूछो यार मैं उधर नहीं जा सकते श्रीनगर में है वो दूसरी साइड पे दूसरी नगर में दूसरी तरफ में गए ही नहीं कभी आज परले पासे है वहाँ पे ईसा सलाम की कब्र पे आपने हाजिरी कभी दी है? ईसा सलाम की नासिर ने कर दे कौन है और चलो एक मिनट नासिर भाई दसो भाई तस्वीर लाओ थे अंदर चीज का कब्र दी नहीं खाने वाली मल्ला खान यार श्रीनगर में मल्ला खान यार में है। हाँ हाँ तो ये कैसे जाएगी ओ नहीं 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 ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਹੈ नासिर साहब ओ नासिर साहब नासिर साहब नासिर साहब और भी कुछ कब्र दिखा दो ओ मेरे बाप उमर नासिर साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ आएगा जिन्हें वो गाल कर लेती है तो करेगा। मेरे बाप मैंने ये कहा या नहीं कहा? हाँ मैं वो आया कितने बजे 11:30 बजे लेकिन मैंने क्या कहा था? पता टाइम लगा कि आगे वो नहीं मैंने कहा मैं फिर भी पोस्ट ला देती नहीं एक नासिर साहब यार मैंने बंदे को ते पूछो ए बंदे को ते पूछो इन्हें गाल कर दी थे बड़ा शरीफ बनया यार एक मिनट नासिर साहब छोड़ो गालियां शालियां होंदियां रहंदियां यार कोई मसला नहीं है ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ कैसी आएगा जरूर भावे टाइम लगा के आवे नहीं टाइम नहीं मैं क्या कि ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। मैंने कहा कि वही तो कह रही हूँ कि वो उस वक्त आया जिस वक्त ने सोचा पोस्ट ले गई 11:30 बज गए। नासिर साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ हाँ जी ਅਸੀਂ
اچھا ناصر بھائی، ناصر بھائی میری بات ایک کہ منٹ ناصر مرزا بھائی سے صاحب بات کو کر عقل نہیں سی تے فلادہ نہیں سی تے میں مرزا کا صاحب یہ گلا سن کے میں کہنی نہیں ایسی گل نہیں عقل تے بڑی سی انہوں پر چل بھی پٹھے پاسے سی ناصر صاحب میری گل سنو، مرزا صاحب نے ہر کسی نے پھرکی کما کے رکھی ایک ہے. منٹ ایک منٹ دیکھو جی ناصر بھائی، میں کافی سارے گل سنو مولوی کی ساڈے ورگے جڑے بڑے لبرل سے بھی بولن کھلے دیو بیٹھے ظالموں بولن دیو. ناصر صاحب اے جڑا انہوں نے کشمیر دا کیا نا سری نگر مقبوضہ کشمیر وچ میں کافی لوکاں کولوں پوچھیا تے او کہندے نے سانوں پتہ ہی نہیں نا، تے انہوں نے 3 قبراں اور بھی دسیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی، اون دے بارے کی خیال؟ السلام علیکم بھائی، میرے والدین کا تعلق سری نگر سے ہے. ہماری جڑے ایک منٹ خدا کے لیے ایک منٹ رکیں. میرے والدین کا تعلق سری نگر سے ہے اور ہم لوگ کشمیری ہیں. اور میرے والد محترم والدہ کی مائگریشن 65 کی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے سری نگر کو بدنام نہ کریں. آپ سب مل کے غلام احمد قادیانی جو ہے وہ فلش ہو گیا تھا واش روم میں، وہ خالی او جا یار اپنا کام کر رہے ہیں، پہلے سگنل تو ٹھیک کرو. ایک منٹ ناصر ایک منٹ نہیں یار، اس قسم کی کوئی بات نہ کریں پلیز، میری ریکویسٹ ہے اس قسم کی کوئی بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش کریں یار کوئی پروڈکٹیو بات کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اعتراض کریں کہ بھائی وہاں پہ قبر نہیں ہے، دیٹس اٹ. بھائی یہ بات کریں اور پلیز اس طرح کی بات نہ کریں کہ جس طرح سے مطلب آج نیڈو صاحب تسی بڑے مومن ہوئے دے ہو، پتہ نہیں کی گل ناصر ہے. بھائی پتہ کیا میری براڈ پہ جو بھی آئے گا وہ مومن ہی ہوگا. ناصر بھائی ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، ناصر صاحب یہ بھاگ جاتے ہیں. ناصر صاحب میں تو سانو آخری بار گالاں کدوں کڈیاں سن؟ 5-6 دن ہو گئے نے. نہیں زیادہ ٹائم ہو گیا. کتنا عرصہ ہو گیا ناصر صاحب؟ کوئی پتہ نہیں جی، وہ کہندا سی کوئی پتہ نہیں، وہ کسی بندے کیا نا میں سگریٹ پینے چھوڑ دیتے نے، اسے کتنا کرسا ہو گیا، انہیں کہ 2 گھنٹے ہوئے نے. مذاق کر نہیں میں تو سانو اچھا میری اسکرین تھوڑی بڑی کریں پلیز، مہینہ ہو گیا. ہاں میری گال نہیں اسکرین کرنی تھوڑی چاہیے. بڑی کرتے. میں تو گال کٹدا نہیں کسی نو. او خدا دا واسطہ ہے ناصر صاحب، ہن بھی ریکارڈنگ میرے کول ہے، تساں او نکال نہیں پھر جڑا گال کڈے گا انہوں تے میں پھر ٹھوکنا کردا. انہیں گال نہیں کڈی، تساں نے پہلے گال کڈی ہے. نہ سوال ہی نہیں پیدا ہو میں سکتا. ہن ریکارڈنگ چلا دے ساں. اے بندہ جڑا ہن سی انہیں بھی تھلے گال کڈی ہے لیکن انہوں میں چھوڑ دیتا. آج پتہ نہیں کس گلوں میں لگیا سا سیدھا ہن، لیکن پھر میں چھوڑ دیتا انہوں. نہیں میں اگے کی کیا ہاں شغل ہی نہیں ہو. تسی بھی ویسے بہت بڑے بغیرت ہی لگدے ہو مینوں شکلوں. چلو جی کوئی کینیڈا تو نے پہلے قادیانی سن. وہی نا بغیرت ہی نے نا، لگدے شکلوں ہی بغیرت لگدے نے. کوئی غیرت والا پیدا نہیں ہوندا اوتھے ناصر بھائی. او میرے باپ صاحبہ دیکھو انہاں گل کیتی ہے، میں جواب دیتا انہاں نو. تو ایک منٹ اچھا ناصر بھائی میں تو نہیں کہا کسی نو. ناصر بھائی یہ واقعی انصاف رکھیا کرو. اٹھ ناصر بھائی جی پیر اسکانی صاحب آئے ہیں، سلام دعا لیں ان سے، اب کوئی ادب سیکھیں آپ. جی ظاہر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے پاس ادب نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. سپر ہے، ایک منٹ چپ کرنا ہو یار. ظاہر بھائی تھوڑی عقل سکھائیں ان کو. یہ سب عقل مند ہے. اچھا گالی بکاتی نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور پیر صاحب تسی نس میں ہو، میں نہیں دیکھ کے کیا گال ہے. یہ دیکھیں یہ السلام علیکم یہ کون سے والے کام کے ساتھ ہے بھائی؟ بتائیں زاہد بھائی. اچھا نیچے پیر صاحب نیچے ایک بندہ جماعت احمدیہ کا لکھ رہا ہے کہ جرمنی میں مسلمانوں کی مسجدیں بند کر دی. جی معلوم ہے. وہ تو مسلمانوں کی تھی تب بند کی نا، جن کا وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے ان کو بند نہیں کی. وہ تو میں نے بتایا تھا، گفتگو کی تھی اپنے بروز سے کہ وہ کیوں بند کی تمہیں بھی نہیں معلوم. اور ذرا یہ سوچو کہ تم لوگوں کو یہ گورے بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کو بھی پتہ ہے مسلمان نہیں. لیکن کچھ بھائی شاید ناراض ہوئے. یہ سوچنے کی بات تھی، میں نے ان کو
ताकि सोच और दरूबीनी करो। तो ये है वो बात। जी अच्छा, दूसरी जो बात करनी थी वो नीडू और 2-4 इधर उधर जो है वो घूमने वाले लोग, ये स्कैन वो स्कैन, इनका मुंह ऐसा बंद कर दिया मैंने, मेरे रोड पे आके ये हिम्मत ही नहीं कर सकते। मैं स्कैन कोई समझता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं स्कैन किधर होता है, कैसा होता है, मुझे पता ही नहीं। आधा घंटा लाना उठने की। चले जी, आप अस्कानी भाई ये मौजू पढ़ लें और हमारे साथ मौजूद हैं नासिर भाई भी। ये लें, जमाते अहमदिया की तरफ से कुरान और हदीस में लफ्जी व मानवी जी, हम मौजू की तरफ आते हैं। क्या मतलब है नासिर भाई तहरीफ का, किसको कहते हैं तारीफ? थोड़ा सा अब हम सीरियस होते हैं। उमर बाप साहबा, आप अपनी अदालत खुद ही ना लगा लिया करें, बात सुने, मौजू पे इस पे बात हो जाएगी, लेकिन आप हैं और मैं हूँ, दोनों बात करेंगे तो फैसला कौन करेगा? पीर अस्कानी साहब और आप बात करेंगे, फैसला उमर बाप करेंगे। नहीं, पीर अस्कानी साहब से तो मेरा मसला ही कोई नहीं है, मैंने उनसे क्या बात करनी? भाई मैंने मौजू रख दिया पीर साहब से, और पीर साहब जाना थे मौजू जाने। नहीं, ये बात नहीं क्यों हुई पीर थी। साहब? आपने जो बात पीर साहब देखिए, बताएं। आपने मुझे 2-3 आयतों का भी लगाया। जी जी, पीर साहब बताएं ना। ये बताया कि मैं सुनना पसंद करूंगा, आप बात करें इंशाल्लाह, देखते हैं। बताना ये था, ये जो स्कैन लेकर घूमते थे ना, ये नीडू और एक दो दूसरे भी थे, बेचारा ऐसे बेजार और बेबस हो गए कि वहाँ स्कैन का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, मुझे पता ही नहीं स्कैन, मुझे पता ही नहीं स्कैन क्या होता है। तो खूब चिल्लाया, खूब फतवे दे दिए, तो कादियानी है, कादियानी नवाज है, ये जो तो पैसे मिलते हैं, ये जो अस्कानी साहब है ना, इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है कादियानियों से, बहुत पैसे लिए इन्होंने। अच्छा, वो कैसे? किस चीज के? वो इनके वॉलेट में बिटकॉइन भेजे हैं कादियानियों ने, जो किसी को पता भी नहीं कि पैसे इनको कैसे पहुंचे हैं। तो ये अभी उनकी जो किताबें उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो आपको हिस्सा मिल गया? आप बताएं ना, आपको पब्लिक करने का हिस्सा नहीं मिला? नहीं, ये इनसे पूछे ना, इनको कितने पैसे मिले, ये बताएंगे। चले जी, बताएं जी पीर साहब जी। आज तक तो यहाँ पर यही सुनते हैं, चंदे लेते, खा लिया इन्होंने, खा लिया, वो इनको पैसे देने के लिए इसराइलिया को भी ले लिया। मेरी बात सुने, लेने वाले बंदा जिंदा नहीं होता है। याद एक नए चंदे का इजाफा हुआ ना कादियान। नहीं, नीडू भाई एक मैं बता दूं, यहूदियों को ले रहे, इसराइलिया को ले ले, गोरियां को ले ले, चंदे ले रहे, आ जिहड़ा लैण वाला बंदा ना, वो दे नहीं सकता, ये ते पक्की गल है। नहीं देते हैं, कौन कहता नहीं देते। ये अस्कानी साहब को दिए उन्होंने ये, और मेरी बात सुने, उन्होंने ये सब जमाते अहमदिया वालों से लिए हैं पैसे, और उसके लिए एक नए चंदे का वो उन्होंने इजाफा किया है, चंदा बराए अस्कानी डिफेंडे किताब रूहानी खजायान। अच्छा जी, वाह जी वाह, माशाल्लाह। अच्छा, स्कैन ये बेचारे सारे अपने भूल गए, ये स्कैन मास्टर जो थे ना, सब भूल गए, पेश करने से कतराते हैं। अस्करी साहब आप ये पढ़िए। आपको तो पीर साहब आपकी बात काटेगी, ये तो मैं आपको मान गया ना कि जो स्कैन लेके घूमते थे ना सारे, वो सारे आपने अंदर डाल दिए मोर्चों में। स्कैन जो है ना, स्कैन अच्छा, आपने जो है ना। अस्कानी साहब, अच्छा, और अगर कभी कोई चीज बहुत मुश्किल उनको समझना हो, मेरे सामने पेश करते हैं। अस्करी साहब आप पढ़िए, खिलाओ, पढ़ता हूँ। अस्कानी भाई मेरी बात सुने ना, दरअसल में अस्कानी साहब की उर्दू कमजोर है, इनको उर्दू आती नहीं है, तो ये फिर वो आती को आता और आते को आती पढ़ते हैं, तो फिर हम कहते ठीक है यार, आप सही कह रहे हैं। तो अभी अस्कानी भाई, मैं मिर्ज़ा साहब के 4 स्कैन पेश करता हूँ, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मैं हलफ दे के कहता हूँ कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैंने किसी से नहीं पढ़ा। पहले वो एक मिनट, ये अपना जाहिद भाई, यहाँ पर एक बनी इसराइल की आईडी है, तो उन्होंने तर्जुमा किया है रुकू का और समा का, तो हमने आपसे थोड़ी सी उसकी पूछना है कि रुकू का मतलब क्या है आपके नज़दीक? रुकू किसको कहते हैं, क्या मतलब है रुकू का? रुकू करना जो मारूफ है,
झुक जाना। रुकू का मतलब झुक जाना। हसनैन, रुकू का क्या मतलब है भाई? जी जी, रुकू का मैं नहीं मतलब होता बनी इसराइल ने कहा किया है, रुकू का मतलब कुछ और मतलब किया है, वो मैं भी बताती हूँ। तो क्या मतलब है, मतलब रुकू का? रुकू का मतलब तो होता है झुकना, झुकना। जहां तक मेरा मुताल्ला है। जी जी। अच्छा, उन्होंने बनी इसराइल ने, समा का मतलब क्या होता है जाहिद अस्कानी भाई? फिर मैं आपको बताती हूँ समा का मतलब। समा सुनना। समा, समा मिनस समाई वाला। हाँ समा, समा बुलंदियों आसमान को कहते हैं। आसमान को, बुलंदी को। अच्छा, और कोई बताएगा समा का मतलब? जी जी, समा का माने बुलंदी होता है। सही अच्छा, बात। अब बनी इसराइल की ब्रॉड के ऊपर मानी हो रहा था रकू का। वो मेरी ब्रॉड पे आया बनी इसराइल, तो उसने कहा कि रकू का मानी आप लोग गलत करते हो। रकू का मतलब है सुनना, जैसे कोई चीज सुनते हैं ना, इसका मतलब है सुनना। और माँ का मतलब होता है पानी का जल्द। सीन का मतलब होता है जल्दी, और माँ का मतलब होता है पानी। तो जल्दी का पानी, इसका मतलब ये है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो इसको इलाज की जरूरत है बस। अब नासिर का मतलब करते हैं बनी इसराइल के लुगत में नासिर। ना का मतलब है नहीं, सिर का मतलब है नसीर है ना पावर। ना सिर का मतलब है नहीं, तो सिर ना सिर। ये बनी सही लुगत में इसका मानी जो है ना वो हो गया। जी, आप ठीक मानी किया मैंने। नासिर का, नासिर का जी, ये बनी इसराइल लुगत क्या मतलब इसका मानी कि आपने सर जी नासिर। आपने पूरा मतलब क्या किया? नासिर का ना का मतलब ना है का मतलब ना नहीं जी, और सिर का मतलब है कोई सिर पैर नहीं है ना। सिर तो पैर सिर- के बगैर ना सिर, यानी कोई जी। सर नहीं है जी। मतलब उमेर बाबा कटा हुआ सर। अच्छा, पीर अस्कानी साहब का मानी कौन करेगा बनी इसराइल की लुगत में? पीर अस्कानी कौन करेगा बनी इसराइल की लुगत में? पीर अस्कानी का मानी करो भाई। नीडो, नीडो जी, पीर अस्कानी का खामोश है। हसनैन, पीर अस्कानी का तर्जुमा है कादियानियों का एजेंट। नहीं नहीं, ये तर्जुमा ठीक नहीं है। कोई और कौन करेगा? जाहिद अस्कानी। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, स्कैन मारने वाला। जी जी स्कैन मैं मारने करता वाला। हूँ, मैं करता जी जी जी, कहता करें हूँ। पीर जी। अस्कानी साहब का मतलब है कि वो स्प्रे जो स्कैनू को खत्म कर दे, स्कैनू से। नासिर साहब आप पागल हैं? ज्यादा- वो स्कैन मिर्जा साहब की राइटिंग है, उसको आप खत्म करने को खुश हो रहे हैं। स्कैनों को स्प्रे स्कैनू को करना, खत्म करना। स्प्रे करना आपने कहा है। हाँ, यार मिर्जा वही ना, साहब स्कैनू को स्प्रे करना। मिर्जा साहब की तहरीरों को आप स्प्रे करवा रहे हैं यार, कैसी गलत बात आपने कर दी है। झूठे जो उसमें चीजें हैं उसको स्प्रे करना। स्कैनू को उन्होंने पहले- बांट दिया है वैसे पहले ये बात। उसमें झूठ भी है, देख लें जी, इन्होंने मान लिया कि उसमें झूठ भी है। इन्होंने कहा कि झूठ को स्प्रे करना ऊपर से। नहीं जो नहीं, आप जाहिद लोग झूठ अस्कानी का बताते हैं नहीं, उसको। सही तर्जुमा नहीं हुआ नासिर साहब। हसनैन आप करें जी। जाहिद अस्कानी जाहिद का मतलब है बनी इसराइल लुगत, जी, लुगत जी। बनी इसराइल में जाहिद अस्कानी का तर्जुमा। जने जाहिद जो है ये जोहद से निकला है, तो इसका मतलब है कि इबादत गुजार। तो अस्कानी का जो मायनी है उसका मतलब आस हुआ का कि मतलब है आसमानी। देखे, आस का मतलब है आसकानी। कोई उम्मीद रखना, कानी का मतलब है वो औरत जिसकी आंख ना हो। जी बिल्कुल सही तर्जुमा किया। आसकानी कि ऐसी नहीं नहीं, इसका मतलब होगा आसकानी का ऐसी आस लगाई है जिसकी आंख नहीं,
آنکھ سے کانی. یہ بنی اسرائیل کا ترجمہ. زا کا مطلب ہے زاہد. حد ہو گئی ہے. زا حد ہو گئی. آس کا حد ہو گئی. آس کانی کے آس لگائی ہے کانی آنکھ والی پہ. یہ امید لگائی ہے. کانی آنکھ والی پہ. میں نے ایک بات کہی تھی حسنین صاحب, اور میں نے کہا تھا کہ جس یونیورسٹی کا نام گوگل ہو اور جس یونیورسٹی کے استاد محمود اور نیو جیسے ہوں, وہاں سے ایسے ہی جاہل فلاسفر نکلتے ہیں. اچھا جی, اب نیڈو جی کا مطلب کون کرے گا؟ نیڈو جی. نیڈو جی کا بنی اسرائیل لغت, بنی اسرائیل استعمال کرنی اور کوئی نہیں کرنی. اسکانی صاحب کو بولیں. لسان العربی صرف نیڈو جی کا. نی کا مطلب ہو گیا نی, یعنی کہ اس میں مؤنث ہے. دو کا مطلب ہے جی کوئی چیز دینا. اچھا نیڈو. نی اس کا مطلب یہ ہوگا نی دے. نیڈو وہ کرکٹ کھیلتے تھے ہم, نیڈو کی ٹیپ چڑھا کے, مطلب یہ ٹیپ بال میچ کا مطلب ہوتا ہے وہ دودھ نہیں ہوتا, نیڈو دودھ. ہاں نیڈو دودھ بھی ہوتا ہے. اچھا نیڈو, نی کا مطلب ہو گیا نی کی کرنی پہ ہیں. نی دو, نی دو جی. ہاں نی دو جی. ایک بڑا خاص مطلب آیا ہے, لیکن کی پتہ تھوڑا خراب نہ ہو جائے. نہیں دو اتنا خراب ہو چوری. اچھا مسٹر جنید کا کریں جی. اب نی تے دو نہ دو. نیڈو ہاں نہ دو مسٹر جنید کا کرو بنی اسرائیل ترجمہ. مسٹر ہوتا ہے, مسٹر نکلا ہے مستری سے. مستری سے مستری. مسٹر جنید مستری. ہاں مستری سے نکلا ہے, انگلش میں اس کو انجینئر کہتے ہیں. مستری جن جنبش نہ دے. نہیں ایڈ آخر میں ہوگا نا, ایڈ طبی امداد. اب جن رہ گیا بیچ میں ہمارا, تو یہ جن جو ہے یہ جن سے نکلا ہے, جو جن ہے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ, ویری گڈ ترجمہ. اب ظفر صاحب کی بیماری کا علاج کر دو. صحیح ترجمہ ہونا چاہیے. دوبارہ پاکستان والے پاسے منہ نہ کرنا ہے, ایہو جا ترجمہ کر دو. ظفر وال. اچھا جی, ظفر نکلا ہے. قرآن شریف کا کوئی لفظ دیکھنا پڑے گا. ظفر سے زعفران لے کے آ. ظفر نکلا ہے زعفران سے. جو زعفران ہوتا ہے نا, ایران میں بہت اگتا ہے, کشمیر میں بھی اگتا ہے زعفران. تو یہ جو ظفر ہے یہ زعفران سے نکلا ہے. تو ہم کہیں گے کہ زعفران علی کا معنی ہوتا ہے بلند. اچھا چلیں علی ہم بیچ میں نکال دیتے ہیں یوں, کیونکہ اللہ کا اسم ہے یہ, اللہ رب العالمین کا. زعفران اوپر, زعفران جڑ والا, جڑال جڑ سے نکلا ہے. جڑ جڑ نہیں ہوتی پودوں کی جڑ. جڑ والا زعفران, جڑوں والا. ذرا سنیے جی, ظفر جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جی, ناخنوں والے. یہ ہے جڑ سے اکھڑے ناخنوں. اچھا سن لیجیے جی. ظفر کا مطلب ہے ناخنوں والے, اور اس پہ اگر پیش لگ جائے تو بدبودار. ظفر اگر ظفر ہو تو بدبودار ہو گئی. جڑ تو بدبودار.
अल्लाह, उमेर वाह बहुत ज्यादा आंसर दिए हमने। अब तो सर दर्द होगा फिर। लेकिन वैसे ये जो देखिए जफर ये के साथ है, जफर लुगत सुन जो है ना, लीजिए, ये अस्कानी ये साहब जो की जिम्मेदारी है कि इसको तरतीब देना बाकायदगी से, क्योंकि सबसे ज्यादा माशाल्लाह अहले इल्म यही है। तो बनी इसराइल लुगत जो है ना बिनो नहीं बैठे तो ये जो जबर के साथ जफर है ना, जी इसका मतलब है कामयाब होना। वो रहने दे। ये तो मुनाफिकत हुई ना, ये तो जलने वाली बात है। रहने दे इसको, के खिलाफ है ये तरतीब। इसको रहने दे ना। जबर नाखून जेर आपको से ज्यादा इसके मतलब पसंद है? बदल जाते हैं, सिर्फ जबर जेर से इसके मतलब बदल जाते हैं, जी जी। और रब्त कलाम से इसके मतलब बदल अच्छा, जाते हैं। अब रब्बुल आलमीन का तर्जुमा बनी इसराइल ने क्या किया? रब परविश करने वाला, आलमीन दो इल्मों की परविश करने वाला। हाँ, वो बड़ा कितना अजीब था। अच्छा, रब का तर्जमा गलत किया उन्होंने। रब का मैं नहीं होता पालने वाला, परवरिश उन्होंने किया, गलत किया वो तर्जमा। नहीं, उन्होंने किया पीर अस्कानी साहब, उन्होंने तर्जुमा किया अल्हम्दु तमाम तारीफें लिल्लाही कानून के लिए, नकले कुफर ना बाशत। तमाम बिल्कुल तारीफें ये तर्जुमा कानून कर के रहे लिए थे पीर साहब। रब्बुल आलमीन दो इल्मों की परवरिश करने वाले की। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। अस्तगफार। पीर साहब, ऐसे आलमों का क्या होगा? आपका कोई एक तो नमाज हो का गया वक्फा आलम होता है? सू, तो ये वाले आलम कौन से होते हैं? ये आपने कोई में से किसी ने आलम नमाज का बू। वक्फा किया जी? ये आलम बू है। ये आलम रोया में पढ़ रहे हैं नमाज भी? ये तो नहीं जी, मैं तो पढ़ के आया हूँ, अभी तो जोहर होगी हमारे, तो टाइम है काफी। अच्छा, तो मैं नमाज का वक्फा करके आया हूँ वापस, तो आपने मेरे नाम का नाखन लिख दिया नीचे, किसी ने नाखन जफर के नाम। ये कौन से आलम आपने भर्ती किए हैं? मन साबिर जफर, ये बेसिकली हदीस है कि जिसने सब्र किया वो कामयाब हो गया। जफर का मतलब है कामयाबी। ये भी बताया है, शायद आपने ये सुना नहीं। बताया नहीं, उन्होंने। मैंने सुना है, लेकिन ये नीचे एक साहब है ना, बहुत बड़े कोई आलम है, अली हसन जफर नाखन को कहते हैं अरबी में। नहीं, भाई ऐसे मैंने ऐसी बात पढ़ी है अरबी 4-5 साल, और मैंने तो कहीं मतलब नहीं देखा जफर का मतलब ना। नाखून भी है बाबा। जफर का ये जफर का नहीं मतलब, वो उनका कुछ और लिखा होगा, जफर नहीं होगा। ये जफर का मतलब जो नाखन बनी भी है। इसराइल है उसका तर्जुमा हो रहा है। देखें मेरी बात सुने, हम जफर का मतलब नाखन ही लेंगे, क्योंकि आप सुबह से लोगों से साथ लड़ाई कर रहे हैं। नाखून मार रही है, जख्मी कर रहे हैं लोगों को। ये किस चीज का नाखून होगा, फिर अंदाजा कर ले। हाँ, ये सोचने की बात अस्कानी है। साहब, अब हम आगे हैं मौजू की तरफ। ये मौजू है, इसकी तैयारी करें। और आज आपका मुनाजरा हम करवाने लगे हैं ना सिर जदा पैर, ना सिर ते ना पैर ते दा। जी, किधर है जी? ना सिर ना पाँव, नासिर किधर है? साहब किधर हैं कि ऊपर ये नजर नहीं आ रहे? तो सिर गायब हो गया उन्होंने, पैर है ना। पैर है अभी। अच्छा, ये आपने कब्र शिफ्ट की है श्रीनगर से कहीं और के अभी श्रीनगर में ही फंसी हुई है? अभी देखिए अपना निडो भाई, मिर्जा साहब ने 4 जगह पे बताई थी। मिर्जा साहब ने 4 जगह पे कब्रें बताई हैं, श्रीनगर में भी बताई है, और बिलाद शाम में भी बताई है, और इसराइल में भी, फलस्तीन में भी बताई है। 4 कब्रें बताई हैं इस ये जो फलस्तीन, ये जो कश्मीर में श्रीनगर में बता रहे हैं ना, वहाँ पे जो हिंदू है ना, वो हर गली में एक टैंक, एक मोर्चा और ऊपर हेलीकॉप्टर होता है। ये इस तरह के जो ना मुर्तद को वहाँ पे दफन नहीं होने देते। आपको अंदाजा नहीं है किस जगह की बात कर रहे हैं आप। इतना आसान नहीं है वहाँ पे दफन होना इसका। नहीं, वो इस्लाम का कह रहे हैं। जफर साहब जी जी, ये जो जफर है ना, नाखून है, हदीस में भी मौजूद है कि तमाम जो है नुकीले, बल्कि नाखून नहीं, वो नुकीले जो होते हैं ना, नुकीले नाखून, हाँ वो चुड़ैलों वाले, हाँ वो चुड़ैलों की, चुड़ैलों के नाम। जी अस्कानी साहब, आप जी, मुझे अपनी ब्रॉड पे देते ही नहीं ऊपर। अब नहीं, आप पेश करें, हिम्मत करके कोई स्कैन पेश करें, अपना दावा बोलें, देखें मुंह की कहानी पड़ेगी या नहीं।
बस इतनी सी बात। चले जी पेश करें, स्कैन हो गया, मुंह की खांसी पड़नी है। चले जी लगाई, शुरू हो जाए, लगा दे जी, लगा दे, चलो शुरू। मैं लगाता हूँ। चले मैं दगा कस और दगा मैदान। चलो जी, ठीक है, मैं अपने प्यारे भाई की खातिर लगाता हूँ एक आवारा। मेरी खातिर नहीं, मेरी खातिर क्या लगाएंगे? तो और आप ही की खातिर लगा रहे हैं वो, और किसके लिए लगा रहे हैं? नहीं, मेरी खातिर नहीं, बल्कि अपने आप को साबित करने के लिए कि इनके स्कैन कितने बदबूदार हैं। ऐसा कोई ढूंढना जिससे तुम्हारा मौक़िफ़ साबित हो। नीदू, जी जी, चलें जी, नहीं तो पीस बोलिए। लगा दिया। चले, अगर हम चले जाएंगे तो बात कौन करेगा? चले पीर साहब, ये लगा दिया, जवाब दें इसका। चले जी, पहले पढ़ के सुनाए ना, पीर साहब को समझाए तो सही पहले। ना, पहले इनका अपना दावा नोट करने दें। जी जी, पहले पढ़ के सुनाओ। यहाँ पर क्या दावा है? बाद में बल डाल। दावा ये है कि जो जमात अहमदिया वाले हैं वो मिर्जा साहब पे वही दरूद पढ़ते हैं जो हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ते हैं, और उनका दरूद ये सामने लिखा हुआ है। नासिर साहब को बुला के ऊपर इनसे पूछ रहे, वो कहेंगे हाँ वाकई ये है, तो इस पे जरा बताएं। दावा लिख लिया उमर बाप साहिबा? जी जी जी, लिख लिया जी, लिख लिया। क्या दावा है इनका? इनका दावा ये है कि हजूर